Mesdames et messieurs, bonsoir. Watukufu wa Komoro kama yodunga haramo shendo de Komoro. Assalamu alaikum. Hamadi namna karamba uskwala unaonekana miadi batimanani husu mpango mahususu husu mtukufu watu Abdul Hassan Agwa kaonge prison makati jambo yanu. Haizori kifanya shabaha kufanya mpango special batimani mwana nyasi mtukufu Bolto Lemze ili jihadisi husu situation ya Abdul Hassan Agwa mais avant yunji haramo na risatu Angelique Mwana Mohamed Abdou ya fani présentation ya mtukufu ya de invité ramparo kwa lumu harmo plateau ya Hichem de Komoro mlimona nyasi Bolto Lemze et Ndundini Mwana Mohamed Abdou. Marhaba Said, assalamu alaikum watukufu mdunga oye shelibro ya makatianu amade halimona on riwasudiwa ne mana nyasi mtukufu Bolto Lemze mumjua o notsikanga mjua kawa imruko ye ya hakuyu harmazerezo kamtimjeni wahai amtujo monesa mbabi haufubi ingerende harmaye emission yari hasiban leo mtukufu oyi ya paro Hamid Nasser oyi hazalo harmo mji mtukufu wa Nsujini Ngome mande halimu mujwa onyonsi oyi hafanya emission moya haondo bakia harma école fundi Abdul Hamid ya Moroni haja hunu Faransa hafanya za études supérieures hunu Faransa hunu hama ndi halibo ko garjo monesani tena oyi yedo amana wa association ba ye fondateur ye vice président wa association ni barwa ufaina ni mwijwa mtipia yo association ko nge defendeo ze agression sexuelle zijiria wana titi nane na ajali nziro ijiria wana donc wahini watsangania wa defender ze emwana titi yo le objectif ya association hiyo donc ba mwijwa wote na Bolto iyo katajo mabiani kawa imengo ni mwema pilier na fondateur wa hendaula ya haki wakati zile revendications za andisiwa ranti 2019 oido watende ya bwana inu hata mpaka daba ni uona heni bahanu walo manifestation au walo activité ya hendaula ya haki kama seire kaliore kabari ni humona hosoni donc abo kana jardin mabiani Bolto ka imdu julo habite na raison rampara vanute na yekuze wa Abdalagwa madama Said bana marhaba mwana Mohamed. Assalamu alaikum tukufu. Wa alaikum salam. Hada ni ushukuru ya bakubali ili jirahisi bazimana wewe situation husu Abdallah Hassan Agwa harma shene hele de Komoro arjonika quelques secondes ule watukufu kwa dunga unge rijaru na hisa tunawe. Ewa billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwezi wa Komoro watukufu ikao ngani hondani mwe Komoro ano walobonze mwe Komoro handani ndo humtosani limnike ni zentosa za kikawaida nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa leo inu tsirengeshwa baha ni je haruma ye chaîne libre de Komoro iliri jerike wazima haruma madmuni mshinzi wa hemana nyasi Abdul Hassan mjuwao iheli procès ya Yabira rangu le 19 la mwezi hunu hata uja le 23 ikao dola kahwenda ranikiwa ye contrandu ya he procès ya kuhanda nilo tsoshukuri ya le daholinu homjita mko warisahe rijeru wane sembabi horaji ezajiri rangoma ndo ataije honde leo na humshukuriani wanyi banu hohima ilimri lunge na upartaje mission yinu ilo wa Komori wa juwe ze sibuzi uharmeza ajiri marhaba menshi marhaba amade namna mwana nyasi mtukufu Bolto ya Zamba Rujum sahani na mkanga mdungao mpartage ilo Komori wajunda upe partout à dunia washindi wa dungo mpango unu mpango mahususu kauri ufanya concerne Abdul Hassan Agwa ukaonge prison makati za moyanu mwana Mohamed Abdou urnika hamtoswa ishari habanu leo atajoka haba ishari habanu mwana Said ndo husu ni goshele Bolto barahaba otukufu yani kaole no ba oindu boke activiste hako harmazerezo shanga jos mutana leo handani ya represento harmaze cheni donc abo otukufu donc leo ri para Bolto banu tsindogo zinji wenge cousin direct wa Abdalagwa les anogozi mundao Abdalagwa ranzi ho marete wa hata leo ne procès avira juzi ne maisha ya hahe amona ye namna je Abdalagwa windu hindini ya ili wa Komori warambushire mwanadamu moyo wa mjue ndo kulifanya kusudi lelo ripare karibu mwae famia yaje yarambie mwanadamu moyo ili wa Komori warambue Abdalagwa ye windu hindini ili wanwelewa donc haumufuhuli yonde shatungara mpara Bolto banu leo Manama Said. Na wajeza mwana Mohamed Abdou kayado receve juriste yulam atuman do intervenir arma nziza ki telefone arma mpango watu mwana Bolto amale na mwana Mohamed Abdou zoni sawa Abdallah Hassan inena fungu zifungu ka wa Komori pia wa
washoke hahina mna zifungo zilolo handani kwanza landise ki Abdallah Abdou Hassan mwana mabolo toka wa prochaine ako ewa araba menjile swala lo jemalis mwana nyasa Abdallah Abdou Hassan oyi mwana ikao hapo haruma sizinji oyi mwana mkomori handani yalawa haruma shesu wa shangazija yazali hania haruma mji wa Msujini ikao ndo hala wa mzaza hahe yalona na saba haruma wa mji wa Usibo hamzaza hahe wa jau nano mji wa Moroni milendeni ikao hondo hapo haye mbaye ya zamzani de mbaba ya zamzaza Abdallah wa jau hala wa haruma mji wa Muhuru haruma mbaji ikao ndo hala wa mbaba hahe mzabdu Hassan donc ya wo mdungu onoka Abdallah wo yimru wa sizinji wa hezen sinku hamanedir ka ohamba au ka hala wa haruma nyamfo mbaya la wa haruma ye mbaji Abdallah wo yimrikao hafanya hasizinji wonsiju hone jana hahe au ka harumishiha haruma le dahu la sopopotram wakati akamne jana hajahala wayabo hafanya hazi haruma fonction publique ya Moroni na bo haka fonctionnaire wa jau wakati ya Abdul Wahab Abdallah yakaya president wa heshe swa shangazija hakaha nomewa ndodo amana wa heze radio privé za Komori hajahala wayabo hanjaha mwa serteve wakati ya mtukufu wa he avoka wa hatu narija yakayabwe radio yahe ikawe fundi yakahone sabdala handanize haziza kimatangazo zinu de mwana nyasera sadakimu homjiniz vandani harumit sanda Abdallah Abdou Hassan hajawa jau haka directori wahe RMC13 Moroni haka hu represente haka chef de programme harumale daho la CRTV dinu la rija hajahe de haishele ya ukaya banumru jojiruma baada ya somaze hazizo pia hao journaliste ambao autodidacte hende haile wa ukaya ngemidoni buena mna ya ushinda banguzila nasoma pia nzirumishie nihunda na wandu tena ni wasaidie habwale daho la mbao la Baraka FM la Baraka FM ikaoli fanya aventure karundo wakati ngarjo honesa zija baada ya ka director wa daho la Baraka FM wa Komori pia ngwa jweza ajir lijali bali haniha ho wandu ka wakahumlema bien sûr hezo ya kahamba ya kawana ne shegozi shamvusha heze zizabira hajahende haishelea yinunzia ya herezo sosio ikao hadoza mbaha kukaya waha plan A na B na C vanunge haruma ye plan ye A habua yinu yambao Facebook FM ikao hajahale ne hando directeur wa hele daho linu ye makati yanu holiho deze doama na ya zirenga hata mpaka leo za upresident wa he mashababi wa daula haki Abdallah harenge haziwani kwa na anya habaki vanuriza mbao vania liyo hele zina lazima la journaliste ukayo hazifanya mahamiji kabisa jone sawan shawa jau do raisi wa he movement daula ya haki haruma ensi ya hatu ufubi bati na ushindeleza pia zeba na Abdallah yonde heli Abdallah Abdou Hassan Muhammad ya Komoro hata imana Muhammad Abdou ajulu para mtukufatu yulamu ya ilia intervene c'est surtout ni namna rahamba kana partage émission yinu na partage mwana mtezita uzisa maswala hayo mwana Muhammad Abdou jula tena naangalia maswala hayo ya ila no hanu ulona swala kuhusu concernant Abdallah Abdou Hassan ya tezite uzisa swala mwana Muhammad Abdou jula no bunga ya jauzise mtukufatu ukao de lobano bolto kao deram sawo swala unu ya répondre nous sommes swala ukao ya panga haruna shenu de Komor ya jeri muhiseyo hata jolo pasa mtukufu wa yulam mwana bolto quel état d'esprit ou le mio bahaïmo surtout et aussi contre la soeur de la mimi ngamjua ukasi wangu kauri tawaza zefikira hamadeli kawe mana mayuza wakati mwinchi ila namne kaundu mkao na Abdallah heheli maonesailien ya familiarite ya hatu ya bonga mjoka yodamu rize ya bongo hamadazini kami makini au kaema na manga mjoko bahanu ya liyo malgré zila shidazi enshio rangwensu ya atilwa homa kobani hata leonsi hujana na mengomeranda na mfukare ya shivaya shaka memu ngamonokaya ngutene donc wangu mimi ngazinikao kaya ni zingare daishenga mjokaya oatambioha ku sisi zorifikra ku lemrumsheno wana shabdala womrikao haziaza bwana zinu sina ushindo azaze prose kao Abdallah ya hundra nizo ya rengo afungwa shami mespri hangu ndio makino ulionga mjokema na mubano alionge makino d'accord mwana Abdou abesengu sa upasa yulam risali palisa mananyasi ulama atumani wo juriste mzima miongoni mwa juriste ni humona hapo ya intervenir nadi questions za juriste donc risali palisa banawa harditena ngamjua uka wa fondateur wa parti anyumeni ambao nouveau démocrate donc la demande zambi abo ngamuniko manama Said au uzise manama bwana na assalamu alaykum mtukufu yulam
Anani ushukuria wakubali iliyo intervene uhusu mpango mahususi unaofanya ukosane Abdallah Abdurrahman ukao hendena ufungwa ubese kutimjeni harumwezi fungwa ukanza jue ye santima yao uhusu ye verdict ukao le alawa harma yezifungwa za Abdallah Abdurrahman mtukufu yulam take jurist Alisha ukwezi
janvier, ça veut dire janvier à Singapore. Avec le nom de D'accord. Oui, c'est bizarre, mais c'est un qui donc on a changé. D'accord. C'est surtout on a kwanza wasuli mais réussi à mettre mzimba on sokaya on sait ce qu'il faut kaya hange étonné parce que le procureur a demandé j'utilise ma juge warande plus sévère hana zila procureur a demandé ujione sana mna je swala manilo na on soka kaja parosion na dunia. Non, je sais pas, je suis pas d'accord avec Maître Mzimba. Armée mahakama armée procédure armée des juges des hukuma kufanisha armée des tribunaux armée des tribunaux dunia. Là le parquet on laisse juge. Le parquet c'est une partie au procès. Quand il y a des défenses, il y a des parties civiles, le parquet et on nous va aller défendre des causes. C'est moi et juge. Quelle décision finale, ça revient au juge. Donc il va aller le parquet quand j'exprime au lingue il y a des défenses qui sont condamnées donc on a pas mon client on va relaxer. Ça c'est pas parce que les défenses donc on a mon client on va relaxer. Donc on a vu la juge je crois il y a on a encore même relaxer client à on va nous mafungu là non. Le juge il est indépendant. Il y a une autre décision là. La vraie ça tenait compte les avis, les arguments, les moyens quand je suis le roi, ni par le parquet, ni par la partie défendresse. Il n'est pas lié à ces arguments-là. Donc il faut qu'on me retrouve. Ce n'est pas parce qu'il y a le parquet. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des juges. Si je regarde la partie, non. Il doit comment qu'il y a des noms. Donc oui, je ne suis pas d'accord avec lui. Par contre, il n'a qu'un an, c'est étonnant. Nous sommes au Canada avocat ou un titre de Algérie. Et les Algériens, au Canada, au tribunal correctionnel, il y a jugé en tant que Ryan Koumoura qui a manifesté votre déclaration. Il y aura une tentative de délit. Mais vous la juge, il y a beaucoup de haïs, je suis dans beaucoup de donc c'est étonnant. Nous avons un de pouvoir. Il y a quand il y a violé Sharia, chaque Sharia et Sharia, à ce point de c'est le juge dictateur, à Touhaba, à ce décide de battre à décider. La vraie Sharia, c'est les juges, nous juges, et la juge d'instruction, il y a décidé à faire les juges d'instruction, ce qu'on a à quoi, il y a des Kahanda, donc, il y a comprometté, il a l'autorité de l'État. Il donne la compte, il a la sûreté de l'État. Il y a qui complot, et je ne sais pas si c'est d'accord. Voilà, et c'est ce qui est regrettable. Ok, marhaba shukran mtukufu yulam wa kubali ili urenishe babi harma upende vyaho ngar shukran mtukufu yulam marhaba hama mwana bolto namna yulam yazoni sababu c'est surtout harungwa mu akaforo kaya c'est un juge dictature. Mimi ngamkubali zanongo ula mnyamba abo justement gabonongwe kao bangunga ni partager avia ya mande heli kao zone swa nema avoka Abdallah Abdou Hassan ikawa onesa ukaya zinanongwe kao ndo zako tuhumu Abdallah au contraire wa relaxe wa hizo shaizo kao kaja kao tuhumla hizo amalizo akaonesa abo ishambura yakao mjije zilatinongwe kao zibidi donc wende wentegre na mimi izonjoka nzanelezo wa Komori amande heli ya avoka mzima wa Abdallah Abdou Hassan ikawa ngamjotele none ces informations ikawa tsiparisa wa mi binafsi msujwa kata yeye hasahirande wakandu kwa juwao shadoka ya hausikitifu Metro Gerard haonesa ukaya kwa naofanya apeli hosoni mwa ye client wa hawa Abdallah Abdou Hassan he demande Abdallah wae hawe kao mezimira rukablia hajua zepeniza yani ye mahakama anu yafanyiwa ngasina wakati ye mwenye wae hayajua kabla rahawe jaja wa siège. Donc haonokabo ça vaut pas la peine ukao ngujue suite. Bandabo ra Gerard ra Metro Mzimba e mavoka wa Abdallah pia wamba ukaya ngwajo ujiralie niwe client wa hawe kaondo ya saha nando kaka tsanza fanya appel. Shao sikitifuna nzone ne swa Komori kabla rane jajar mali swala la hondi kam nibo wakati. Do kayati information kawo ngio sur ya ukaya Metro Gerard banuri zamba obanu
nge harma oppression na intimidation voire même ye président wa cour d'appel ono ya Damir Ben Ali hasahabe ha ra'ayo kaya Gerari Katsina droit en tant que avocat wa plaide harma cour d'appel ya Moroni sabarendi hasibabu yo kaya haonesa ukaya ye client wa hahe katsutsa hayafanya appel donc yabo pour eux ngwaona ukahamabo hasijinisa ya la mahakama ya hao donc yabo yeye ngwanzao wa msanctione shasi singar jifikiri yao ye baba nunda zinu zabdala bahi ye za sasa fanyishi hazijuli hani hao banu ngwa mkadimi yao tena bada ngene aferi ya bobosha niyo kati tengwe mbili ho zamba eza hazo uosikitifuhu yeka avoka wa kamili hende wakati ngo intimidewa hatangura mene wa ukayakati na droit ya plaide mahala fulani hasibabu ke client wae hata hokaka tuhanza yabwezo rirao maudu ndo karishoka hatsula ila ngo ya avoka hafanyula ndongo zindwa jineka wanadamu pia wojwa uziju ebenge wandu hamanda sekaru rubahatiri jarma media manda zinu ifori don forma wa komori wajuweza ndongo ndao o wananyasi ikao kwa tufanya ndongo itsotile haza hao na udifanye mara ya hamanda si wajuwezi la sanction ikao bao kazikiza kisharia shangwa ziundao upande wale swala la yulam mimi inga monoka ya mahakama rangu yasa yafanyi wakabili ya raha wanduwe jenda usiku wa hele 19 ya bomro akahele wazenongo pia izo tsinongwe kaozi bandaziwa shametro Gerari hazonesa haura jukaya Abdalla inu reglement de compte ya hena wandu na uadui ufanyiliwa Abdalla she mahakama zinsinongo zionesa okaya ngadunga usharia hata mbaba hanu bati mwana mboto amma onesa ka inu reglement de compte ya hena wandu hindini wandu hindini ngarjo subutira mboka ya duandu kaore kaudesha wevumbulwa ukaya nguwa vumbua hamande mahakama hamande kama tala nirjo Abdalla wimru journalisti kao ye hamba rangu hale rahaye jajaka president wahe ye movement daula haki shaye ubeni waze kwedi ikao zisababisha hundana na ajali zinji hasibabu de zenongo zini wenji wazijua watu mhono haziwaho minyiwa ndongo zinji zijiri ebengo wandu wanu wojoka ya duandu wa mahakama wao wojoka majeyishi ikawa Abdalla hakawone sehelu wakafanya hazina hii wojoka ya nde daula wiyo holi honda zilandongo ikao rizienshi juzi jana rangu sambiki lilu Abdalla yeutu juri yeto ka victimu wa system Muhammad Azin yabo hizo iwaondu andikao harumaze kriteri ne namna joshindari analyse si andikao si humdunga de près a son tipi ya siwa komori waondu andikao sûrement ngobo hari banu batina identifier mrito kayonzi wewe personnellement ngono kaya gabo volonté yo kaya wandua wa étouffer Abdalla oui yo kaiti ya bandaya yode ave hangu shangamono kangio senangio ya namna ya haju haukarango samana damu yare mwanuwadi Abdalla deja kam ni ruhusu horengwa hahe ne namna ya trete warangonsu ya rengwata jeanjie kabati detenu rangumo wambwa rangu mafura hato wanduwala pia warwa hitwano wa violo wana wa trete wa Abdalla Abdou Hassan Abdalla harengwa le 5 laho mwezi wa janvier enda hansiwa na ndo hendele wa mrenga da wanuandu magarde reproche wa mbaba lukumani en personne e kamni ruhusu ngamjojo humnikani hauraji yenizango zajiri Abdalla Abdou Hassan ze renseignements zatu ziramba ndongwendi hau kamni wono mimi binafsi urongoban sisi mafoto ya hema garde reproche wa mbaba lukumani waili mzima wa shimde ya bambao na mzima wa shuziwani harumemba jini walwe rangwesa na parse mafoto ya lana yata problemu haruma owandu wa beti salama yabo wajo kabonane za Abdalla pia riziju Abdalla haparwa ni mwananya mwana ahe kawa wandu wenji ngwa mji wao wa Kihazi shahonda Abdalla ho mahale mwana nyanshi wo hunu golden tulip za information zatu zirelezo kaya waka magari ya kai avant même ya Abdalla siege au kangabo mruba ya joka haretewa o même moment Abdalla izo sursuka wata misru ko ban Abdalla liyo kajazijua tampaka leo shazeran senyma zatu zende hule ilirijue za jiri le gari la kaurenga Abdalla lone hayabo wakati mwinji kabuli ya he arrestation nana ma militaire waka aux alentours kabla ya Abdalla wasili harmazelieu Abdalla wenda harmazelieu izanongo ya kahamba nizo yakafanya ne mwananya horo hayabo kajajo jo replie wala kajajo jonda usoni hakawa jibazi ngaro wakati ndo huo les informations zendeje yeza barindi ne garde reproche mbaba lukumani do yakawayo che informe ya ushinda haruma tabiki tiraro dirazirenga ni wandu wa hajua kisiasa waelezo kai garde reproche mbaba lukumani yoke shindu rohoba haniabi diende haruma mission kabla ya 30 minutes au minimum ya retard hasibabu hindini wala katsona lepera la koshi wala bale peaye hatiba hanu fulani wala umkanda hauta bironi ye wakati wa woto shinda wajilekeze
wanjo magarini warohe au minimum il faut 30 minutes. Donc wandungu ajuzi sao comment ça se fait wakati Abdalla ya wasili haruma zelue haruma katika ukajaringa wakati munji wa jau itswamba baka magari tout de suite ya m'interpeller tout de suite waro walao. Donc yabo hizo pia ngazione sawa kaya kama basantima kaya préparewa. Pourquoi encore une fois mimi personnellement je les ao Abdalla mrikao yekala ozamba yuzamba binafsi ukabaha wanada Muhammad Asison tipi ya mimi personnellement paro sovewa na bo tsinda hunumanga shamru lokomor handongo hindini mrikao yejwa humo na we gendarme wo yi escadron wo ijau haishamna ndongo hanipara au para trawa bajau yensiyoza nongo izo pia ze pisti izo pia zibrulewa shamjo kenge tila wanu garde reproche shawa kando jina ambesajo kondu shabaha haundu mananya hampara hamambio kaya fehe munzia fulani lera fulani utinjie banga au harumandongo fulani shaza nongo pia hindi zikazi preparewa au millième près au même moment wandu pia wala wadingo fanya za retard za 30 minutes insona le koshi washindi waka sur le lieu. Donc ukabaja kana mnendo jino kabdala shinde ya putsue ikawajibu ya zingaro hende ho seluli harengo wakati ya zingaro uyo habe habana mbano tere ya basket hende habi hondo ndondo ikaw mengoni mwandu na watiema foto na yasi sala wala wandu wamuwa yoke sina foto wandunda wala walandu mengoni mwandu wa Abdalla d'après information kaori niki wazo wakati ndowo baada abo harengwa hezo gendarmerie hakaena zainu wende wa hanso ayiho hata le 11 Abdalla wayeche hatilo harma cellule yakauvuja na ulala harma ekombe izonde zenongo za kwenda za msababishe zinutabuzi mundao leo haukabwe damu kejaka usirkuleli yakaubidi mwisha metragera rambo mwiluminyiha shetwa shija zuwi hakana problemu za uhima vertiges nji hasibabu indini wakati Abdalla koroho cellule harma mezi milia kamili ikao le wonsi hujana na mengo mirandaru na mfukare rangu Abdalla yafungo Abdalla horoho cellule ndekangwendo waja visiting nganzo ya parwa haweka waja avoka wahahe nganzo ndiye moni sindizo Abdalla harma mezi milia kamili kajona lejua ya Abdalla koroho hihoje Abdalla d'après information waka ya wanu security ya Sedali Sultan wao ndo wandu wakolo vile magoba ija wakati wakauro hawenza wakalu kumani hakaunda tie wandu hahe ndo wado garde rangwen sila bajirie machi wandu watawa basi wala ndo wakaoneso ke Abdalla hendo bakiban riroha ban neze treatment zifanywa manadamu hoyi ngejom sababisha ya fehun yabondo bahanu yakaukiria roho selwili yentegre chambre ya hema mineur shaihondo mala tsahendera nguhale haraya hamba nikao kamsuni beha chambro beha EPP mahaleka ongo raisonnable henizi jojiringa mjojuleza ajiri nsonda natilwa mina wanatiti maudu wajeba jiri sanction hauwa jiri ndongo hiyo ni akuzewa ni udintina tunarma problemu jumweza nzingara ebenga mbungo nokaya zenongo zinu pia zindongo za preparewa inu reglement de compte ani unua du yutingo fanyile mananyasi pourquoi Abdalla wayeche les détenus hata mpaka leo yakso ni kwa ruhusa yendao na daktari c'est surtout bana kandana de mwana mabort nam pourquoi on rapproche ndongo hindini Abdalla Abdou Hassan wa garde présidentielle au Maret mimi ngamwele kaya hamadeli ramboka inu règlement de compte zino affaires za famille ani c'est-à-dire amanzo tifamu Abdalla nao amanzo namboka mimi e sentiment ya hangunge ni bao sana engage que moi woyimba bana mzaze na mwana haswatan parce que ngarjua nganjo mambianu kaya ngabo autorité mu wa hensin wakati Abdalla kwenda zingaro habiriza nzi Abdalla ya ibala voiju yabo haone hareperewa lukumani haparwa ile mruwe ya dungwa ya zingarwa omemo make agwa lukumani ka jondo ho telefoni yeshape mruka ja zingaro c'est la seule chose ya tsongeza Abdalla tu zingaro yabo mrungo leo kayarangua hunde sentima wa para lukumani waeche ukaya wa hunde amri baade kajaka ya tilo ukaya zingaro mengoni mwa Abdalla shesha bahashi ndi oka habiro wakati walobala yabo mrungo leo kaya yabo wakauleta piste yabo ndongo ini preparewa ni ye mwana bien sûr ne avali ya hemze ili Abdalla ya rengwa yende yatambishiwa habo yamboze kweli harma yensi hamande likao hazambara ngusambina kililu hata jehonde leo c'est surtout on le reproche quoi Abdalla Abdou Hassan au ata garde présidentielle au Maret Abdalla Abdou Hassan haraprocha na ndongo nzima ikao yode ndongo yambo mahakama haukaya ye juge d'instruction wahe hazone sando kaya Abdalla handofanya tentative ya maandamano ikao ye sababu ya hayo joka ita desordre haruma e maranya yode zenongo ikao ngazira prosho Abdalla hata mpaka leo na hiyo yonongo ikao yihukumlo wenyuzamba wa hema hakama wanu mavuka wahe waonesoka yoti sababu ya mrurengwa ya tilo ukawa nduwenji hamandaye wakwize waneza nongo zozo pia
waroha malgro kanga bwarenga peniza jua ukamruha ma de mwana nyasi zainu ngena mahamira ya bonze ya zifungo Abdalla harenge mahamitsanu mine ya ndani mzima wa bonze na zihijana na meengo boju zalamanda yode zenongo ka Abdalla hukumla hizo haurejei harumale swala yula myaone sabo kaya vanuye mahakama valaye procureur wala katina namna yorenga amri yokezo ya hambazire ngone ne mahakama ya juu sikanzane lezo kanono vale president kwenda siege Junaidi zilarizu jwa halata mimi urongoba nsifanya video sizamba uka Junaidi en personne president wa mahakama abonsi de joka henda siege ili yarengeze penika ondo yanikiwa ya sanction Abdalla Shabdul Wahab Abdallah wa yakara isi wahe sheswa shangazi je kawabaha deulio patoni wahe ensiatu basi haone sajuzi hamadizo metromzimba hamba nizo Gerard ya hamba plus ya mavoka menji hata Idrisi yani amfikru karma mavoka matano waone sa ukakazi japaro mkinishiha harumanti soka yonsi duniani yekayaye procureur hata hazifungo fulani yekakazi tukandazira woto bunguza shake japaro hea yabwakanzaone se sentima ya hazi suka yabo zanzi ha ukajanzi hakanzaone se sentima yokaya wanrohelika wo fonctionne wohone sa ukekezi fungo zirengwa ne ye procureur ukangwanzo mahamili yoke kiriza hea ani kazi japaro hea shatu juru zoto kandazila hauzisi siwambabi shake japaro hea lila shema na mimi nakubali zona kanani ko handalini dabona jana onazahezo mezimi mahamine haukamitsambi waka Junaidi mimi wami ngamjonda maone harumai page yangu utsamba uka Junaidi en personne de joka usiege ili adabanya Abdalla nezifungo yaniki wa jam sanction sazila zitoja hizo mahamine azifungo za ndani wananya wa relaxe wanaboshe ifungo izima Yusuf Saidi hatu accuse wa tentative ya maandamano hani kwa mahamili mzima wa ndani kaora hakajahunjia na mzima wa bonze zainu hanikiwa mahamiraru ya bonze ya sirongowe ya sifanye ndongo Abdalla mahamine ndani na mwaha wa sursi na ziwijanabe sibala na mengo miraru zalamanda c'est surtout de banoreji parce que hamande namna hamba Abdalla kafunga nanya yedi yani kwa jugement très sévère par rapport à exactement les alanga les rejeyo mwana Muhammad Abdou hulamu hamba ndongo banozi le important c'est na zilo parce que hulamu on sokaya et juge kaja juge Abdalla he tentative de manifestation ka juge wa ndongo zindo jina za tu presentewa c'est mwichiliando wala tout à fait voilà et ndina mari yongo jone saje justement balati biri handani tsone sokaya wakati emavoka Abdalla korongoa wamba mengoni mwe masikitifu mahuri lonayo zila ndongo ya bidi rijeri defend Abdalla yani yambwangu tuhumlanizo rijarundu zirelaxewa yani rijari hundu hatatsindizo zivumbulwao shabonde batso ha mipango mindwa jina ilije izingamanya Abdalla ndongweka watakaziti na droazikaye haukaye juge d'instruction wahe hazanleve pia donc wo wende wangalia harmwe dossier ya hezo ndongweka ikao Abdalla akuzewa wataha hiyo wairejeza ilike ndo peni ya Abdalla imzingamanya yo encore une fois ngatsojo do fanye tour shangamo zonezoka abo mrungu ono encore une fois ukaya Abdalla hamba katsanza fanya peli mrungu one sentiment ukaya zinrongwekao gizona règlement de compte parce que karna wara ukaya Abdalla ngabo ma juge ngabo na ma procureur ngabo na wandu wa siasa ikawa wandu wa pia ni mru hansi yensi Abdalla jo parisiwa wae munyado zamba ukaminga mjejuo ukenusukunjo parisiwa ngamjorolo hata tina ukana mradi na banume ngoni moskiti funa nzone ne soko mori wajue yembana inunga nfikiruka ya emana nyasi haiwana hamvu hauka Abdalla ngabo usiku ya leve wa hodahoni hai deva imru mshahe no wana yenda yabe hata serehini harmwe bambao yenda yare mwahata ya kaukrashe damu yaja ya tsukamfi ya tsukanyama haruma hizo kajazie bwana harudi tena haja wakati wa sambi hatolo hazini hofop yonde saka ulevewa yenguo ya fonctionnaire ya tolo hazini ya ndisotante waze problemu zae hajo wakati wa ikili ludhani itujoneho kama banu gasi haruma zadi nono weyimri kaora ngubo tasi hazila mbana zahe shahe ni raisi ya haja Abdalla yetso hunda ndongwe kaola vima zimsanction wakati wa ikililu wondo wakati Abdalla ajabaliliwa ye radio ya hae ikao Facebook la Baraka FM ikao habahati njema hahundwe procès ye ministri ya kwa wakati wa metrofahami hafanya barua ili ya relaxe wezombo za hea ni kiwazo ikao zisele wane mahakama sisi en tant que free agwa rifanya namna ya urenga usiye hunu ikao ngari shukuri yao avoka wakanaye na de mananya si metro comment il s'appelle
Metro Mujahidi ikao hafanya hazi zinji haku haukaya mjos butina bwa komorukaya Abdalla au sein international harmaza ngo za droit de l'homme na hena mbaba hanu balo mashtaka reka journalist reka mwana mkomori ya dhulumiwa Metro Mujahidi ya hantize karatasi zopia miurongo banu ngamene témoignage ya heza accusé de réception zabdala banu Abdalla yezinu ino continuité shekando harmo dunia ne heni banu balo mahakama kiaki Abdalla sangu julani ho heza ngozi fanya karo surtout Arjuri je yo ne sabu parce que c'est important au détail ya bukaya initi le régime kao Abdalla ngu subise bali chami mtukandanda je et sentiment hao comment ça se fait que wananya wafungwa dena on Abdalla de Mbuswel ya hunda mahakama maziro haruma par rapport au hawanani ewa kanga manzo mjue vanunga bo wandu wailika harumaze ngo za husiana nenda bla haki hata mpaka leo yinu ngwa subiseo haku nande mwananya si Muhammad mwana kawonde ya porto paroli numero 2 heda bla haki na Abdalla Abdou Hassan yabo izo kazi tibure na minga mine sentima okenge Muhammad mwana leo yinu rizambao haka hatolwa Abdalla de akoma gobani ila namna sisiri wona okeda bla haki lala ngamfikiru kake jajoke lale halini donc yabonga manzo mwelewo kaya wandu wanuo waili hautsanganya zepeniza hao la bima kazino kaya hamando wandu jina parce que wandu kao déjà rien que Abdalla et namna enda shinda ta ya créer ya Facebook FM ikao jetsongeza sonsi pia rinjia harumwe mouvement ba haeni mwana mkomori hondani bonze ngwaele wao ka heni mruoi heni wakatajo kabonze yaka capable ya mjilie ze mouvement politique pia zinurambode ze parti ya shinde ya wasanganye wa hadisi ya juu waelewa yeti mruwa wa kudeta ndo mwa hibenze zonga mzijuo de A a Z dala simruwa mabaya rango mjuliani wa atajeleo shanga mjokawa onokange na atuika zinu procureur nga mjon swami Mohamed Abdiamboka ya Abdalla nge corrompu si jomdejeza le suala namboka ya no au contraire yekanga bomdulo na ankli ya ushinda bata misruka jo corrompisha Mohamed Abdalla shayeti ya jom corrompoka hawonoze mouvement hawonwe na Abdalla Jibali hawonwe na namne kawa Abdalla ushinda hareunise haundu strategy haundu fikra na dem ruwambo kaja soma hindu ya shinda abashen ya kauruma wandu ya jazi yayo ya riya babili ya rengandu wa staarabu Pascal Abdou Mkubwa mdulo na diplome Ubedilahi Mshangama mdulo na diplome wananyao pia ya kayenao ya ka directory en même temps yabo la dimwandu wa wari ndinde la demane kao sisirele wa kaheni wakati wa jondrongo il faut Abdalla hunde sanction ili wa relaxer wa avancer Ricardo Fikrukai nubanu le 26 melevira ngwa jom relaxe shambe sewa ile okaya banu hata 2024 na zinu ndongo zijula one dabla haki Abdalla ndoro ha Muhammad mwana ngaba jokashwa bahasha urudi tena ile lance waja wazingamanya na minga Fikrukai yoke tu angaja ukaya Abdalla avant tout wo imru journaliste ijomkini hala wa baba mbengo ndo armo journaliste wahi akayonde hazia ya kanywa dani Muhammad mwana wi commerçant hajojo aro ya baba bengo ndo arme commerce japo konga bwana nyasi waro hawadaza na yoke jajo kaya namna yoka weda ula hakijolala hao walobonzake kwa rongoa shamfikiringwa jitrompe yo hotso garde kaya Abdalla roha zenongoda zinu yabola dimari mzinga sentimentu ngio yabo kaya inu eni deifanywa Abdalla heheli yahe na ila fikra njema yahe kao yeshinda hono huli wakomori wenjivo kwa wanzo welewe imana Abdalla ya mbao katifanywa apeli c'est justement le wana kwanza de imani ni wakomori wanjingo ajuzi sao kaya ibaba ne mana Abdalla yamba batifanywa apeli hindi li wandu welewe ye motivation ya Abdalla est-ce que c'est pas une occasion de faire appel il a peine ya joka ibunguzi wamba les jebabi par rapport ewa d'accord amfikruka ya mamjodo jifonde harumazeno ngo za hambane mavoka ngabo izo mimi naka ujua après ngabo izo mimi kaunga mjibaze harumaza hamba yavoka wahi eleza ukaya Abdalla hamweleza ukaya gujofungwa mahamitsano mahamine ndani na mahamzima wabonze na zifungo za mapesa ani na lamanda shoba hanu yabo ngebido Abdalla na yode helize ngo za hansi wa eshenia hansi wa ya traverse armaze shange bidio baada yabo Abdalla afanya appel halafu Abdalla afanya appeli ngujo henda ya rejetewa halafu president ani Babalu Kumani ya jende ya mrelaxe na mimi ngamweleoke sentiment Abdalla au ka paro fungwa hoso ni hula ka ufungwa jatawe haka hata hata hazamba wai izontu shamtsorenga hazamba ukaya yeye haka hata hoya nzihe barua yaone mbaba Lukumani hama wandu onjiri jwa ukanga bwafanya barua wakamsahari la kisewa Abdalla bakano paro zifani yabonga mwele okaya ye bada hasa hajwaze ngo pia nengu juo banu ajo kwanza wasilishiwa mfano hadi sukende afanye barua ya tahasa wa mihilo ya rendeji na ikajarenda ndongo nguji amini holi honda ulauna mewaho kaya
ngubaka ukaya ndala mahakama ya kisinema ya desanime ya safanyiwa ya juwao yeojo kubali mahakama wasa wambilo zifungo zaho wambilo kango jojo audisa no fanya apeli urejetewa wende wanzihe barua nge uswami hilwa na yonlo siru kabdalangu iri yonde barua sukangu iriyo yondi hanzo evite deze nongo ya sa juwao donc ya haba kiwo mguju hamadizo metro gerari ya hamba ende hao no abdala wa yeha tsomeleza ukatsiyo zinsinongo ntunga osha huono zepeni zitoja ndizo hizo engeba landi hamba mahamitsana hendare mwa miraru hajwambea mwa information amba ndabo donc wamfikuru kalyo nde santima irejeteo abdala yake ka fanya apeli doka yangu ile okaya zinundongwe kao ngazjo kwenda henzi ya hiyo na bongo leo malanzo yasilishwa ni hotilo banzweni et surtout même ni sitindri haruma hiyo comment vous allez faire abahayinu nyinyi kao comme soutenir Abdou Hassan ngamfikiru kaya wanadamu wengi wanisoona rongoza samahani ya mekroi Simonsi maana dakika no ewa wakazi mlilunga una mliswami bamjwa SMP agita ukanga mjuwao zenongosi sirlonizo abahindisi wa karibu na Abdalla no andika wo Sedi Abdalla mazemwa nazino yanda namfikiru kandu andiso narangu leo wafanyiha dua yaho anasho ansujini harumo mji wa ansujini hau sahili mungu yoti handani rangu nso Abdalla afungwa nfikirizi no dua zendele yao wafanyiha ya Facebook FM leo shanga mfikiru ke sentima uyinjika odo yabaki dazinu do denonce do kabazima haruma zenongwe kao haina movement kao longa ikubaliyo zenongwa Abdalla ya hundwanizo wazione namna yoka wazambe reka osa international ukazi julihani rekangwa ndo waeleze haruma zenongoza kamanda mibanu bona jabani leo nazamba do usutene moral maula mananyaso banu yaliyo yatsijundo kange waeche parce que banu détenu yenge na memna bilizo shinda yatene penia ukayakeka korompewa de kangu juo kanga bwandikao malgré zenongoza munda pia shaza fikra zao ngizo ndao denge kwati na nongozo fanya de kayaye famia haye yabo faminga mjodeta ukawode mrumsheno wana ngona wandu watsingo wambio kabara zabo tasi wambio kayem juha bo tasi wamba na mlala unono masiho yeka wandu waongwao ngundwe returu hiyo sneke sa pati na ndongozi ndo aja kwanga mjwa Abdalla utsindu kawe hanza mrado mnikamba hindu na jauna jao zonongo kawo depuis le matin ya uzirejete shai zozo tsongezo la manadamu hakaka mbati fubure yehone sokaba no abaha zanongozanu razinu sha nero hambe samjo ndandwa ilitsena ridungia haunezia shanga bwandwa jajo helwe mbana newana ebenge si se sentiment yatu jusqu'à preuve de contraire ribaki harumazila mbana wizodotso rengazila kaufanya rifanye haukabo deja ngujoka ya heureux banu manadamu ya ujoja na ndongo hala wa duniani shekaze ngoza nkuliwa wedo shandu amba obahanu yalala ngemakini pourquoi parce que ila kozi yako iwana ke jondandwa wa tsoilanti jao bari henza maana daula hakile oka meme gefanyo faiblesse ho Abdalla fungwa Muhammad mwana fungwa Zainu haka fungwa karjaka hushawana nyasiwerongo amjokaze nongozila zirangizo amamdo arenge shononde hawarungu wo wararu shaika wajaleo rimentene zilaraka umene harumai bwana ngwarishi yao ngwao nao ngabwenda wafungwa madao ngabo watolo ngabo jao ngamfikirikayo ndembana ya hadanikao ngejo warando banu wali wake makiri do kaila kozia hao ke jafa sho contraire idungi yangedele yao mimi ngamjurite mwana mabolto parce que imana nahuzi sana swala hilo nam do kaya wandu Abdalla Hassan ongena ndo wenji ko wemshilia wamsutene wandu okaraja wao na harma surtout de sukahema ndamano ikola demoke oskuila wandu pia waji wenda harma palais de peuple palais de peuple harma jumbala la mahakama wende wafanya solidarite husu Abdalla Hassan wandu okaraja wao na iske kama sentiment ya trahizo mwana mtukufu horongo wa sentiment trahizo yo mimi mono kayo minimuha ku harma expression ya bwana mimi personnellement mtsaso amaha shami minga mjwelezo kaya ngabo sentiment ya faiblesse handani ya ukaya wanduwa wanawe bwana hondani surtout parce que bonzenga monao même singa bandu amboze mouvement zaki mandamano zibunguza shaka mema abwe bwanange wanao na yonge déranger na singa sine preuve sha hondani ngabo nongo mbili kao ze facteur mbili kao ngazone sawe sentiment wene sayabo ya trahison ujao ya expression kao mrajine jwa hurumi ya c'est logique au karsona de la même façon shaminga njamba ukaya ngabo sentiment faiblesse ne faiblesse hiyo hija sababu ndini kabati walezi wa bwana yonde kikweli yani kabati walezi ya daula hakika na walezi wa hili ikawa wauri wa wono
hauka Muhammadi mwana wopili enku ya hedaula haki e mwana nyasi zainu wala kaunjia apre shemru wabili yabo wabdala wandu wao fungwa hedaula haki ilala abo deja risarungu hamdu mzima gasina waninga wandu kaurika walewa wauraka walewa ndeze parti politique ze parti politique wizo sisi heni mru wanembana inulo societe civile yani si wandu wa hedaula haki ibidi yatsiji duzwe haku haukawa waonga monawe zijirio ni maraia ni wandu mkaori lunga ukaya dejanga bo clans injiza ho wandu wanu wao donc kuna banu heni bahanu wandu watso bazima yabola bima zenongo izo kaja paroshido hunda yendo beba bwana yendo bemru joka humhabiluka ko linge leader wa hemba nangazija yekale o mathalani yo wandu wa he ye mouvement ba union de l'opposition gwanzo wa kembali ye sente gwanzo wa kembali comrade o wandu wa pio akatabdala akabonze akawatsanganya pia riwono nsujini hawatsanganya wasinye katiba na wabdala wa daula haki shabwe sayu abdala kateti wa janibu hakauona hapara wananya leo inungo ndani malheureusement wandu wambonga ona connaissance za nongozi njao kangabo wandu wakama vice president ngabo wakama gouverneur ma député wandu wakana statut kao kamemu ibidike ekawa shindwa ji converge rijoka yarila wa harmwe shida shino ebenge sentiment wene sayo ngaijoka ya malheureusement nsina ujwa ukatengo mbilibo na jabana na uhabiluke kwa jaji converge bazima ze ide wandu walo concerteana no fikiro wafungwa ukanyi huyo no wandu wala pia wafanya conférence de presse si wona razida porte-parole wa union de l'opposition est-ce que kangwa ndisa mparo shamba kaya handani hamanda amekanga maboka wa Komore wa lo prison jao mparo shawavumba Abdalla u Muhammad Ali Swali hau Sambi hau wavumba Salami hau Muhammad mwana jamais wotso focaliser maze de bazao wende donc yonge no sauka ya hondani wapuza wandu woshinda wa barikishe niona ko surtout wana ko yasul parce que ati tungeza wanu wahi serikali ngo irenga wo iremambuda harma Abdalla Abdou Hassan ka comme quoi wala wandu wako wasutene yo wando mdio hao leo wa ulese kwatu waona hatarma est-ce que Abdalla Abdou Hassan franchement mana mabol kati waiche harma imbana mimi ngamjolezanda nukayaba nungasa harma guerre froide sembanari wana uzinu sina wandu wahe lejandu na baba lukumani c'est que logique ni wakati wa parsa kureme ani heni mdu ya sauter sur l'occasion ce qui est logique si singa sibanu gasina ze réseaux sociaux à travers les réseaux sociaux ribamfia wandu mbaba lukumani yokabati mdu jambe contraire haukaya mengo nimweza nongoziwa ni waoba no ataza watashibani ziwatambishao watsona projet wa joifanya yone hatito jemani wa Komori des réseaux sociaux donc yabo si singa sinebana atuliwa nao yoko ano paro jambe contraire hauanze wambezindwa jina wongo nembana warishinda ngwaona leje yishi ngwaona mapesa ngwarumiao wa Komori yabola dhima heni wakati wa jona mna sentima tsola wa légèreté haruma yembane hatu la dhima warikase banate ni mrujo kandasu jojitsuwa yabo mru wangu jo bahariliwa mafotonga jo publier mro inge jao donc sentiment hanza waduzu wa Abdalla psychologiquement hamadi zo mametabdu ya mambia ukaya banu kujarumilwa ni Isuf Saidi yo namna yo hanza affaibli Abdalla Abdalla ham répondre maboka yo bona kama nzano hondumia na we kas jarma sentiment jizor jojorambe hajojoambe Mohamed Abduka wende warumi lokaya ngabwandu wa joban we hula mahakam wenda zao ngamjomnikani mfano ngasina mwana mshahatu ikao hakana mahakuma na miraru ha redwa kafa mitiwani mwana wa 25 ye mwana wafungwa maha 5 nzazahe mwana na zuhimengo shenda nzazahe mwana mshaparo apashionda Dar es Salaam ni banu hatsonenda mala hulende hondwe mwana ulela wa harma restaurant hashangaya yamtondo donc ngarijoka acte zinji gazifinyi hao magobani na bwa madeli za hamba procureur ngemengo mwandu wakao sinye mndwarohe yena ye president wa mahakama na waziri donc yaweka hendo nzambe ngabwandu warumilwao amrajo jamba ngorumilwane marania wanu manotable no wandu wajo ufungo wandu ngorumilwane wandu siasa minhum babalukumani owahambia ukafanya jao usifanye jao ebenge yo sentiment hanza wa neutraliser Abdalla il y a esprit yahe ya faiblesse ya mbeba nukola miwami chekeri nchilili chaque connaissant la personne gamjo Abdalla kati harmo esprit yo Abdalla ngujuo ye deja zambara nguhale yo atebidiwa lo fanya revue ya heze émissions za agwa ye hamba ukaya nganu mimi njale wa mtu hata contraire ya urinike ide yo hakuka mtsidole wandu siasa wao haukawa wandu rijwao hela hao njale wa mndu ngamjojo wanemba neno amiche nsijangaje yebe jokanzana je tujokanza tije na hiyo ngamjoke esprit ya Abdalla hebali ata henu akatajwa mbangu ziyembwana wana surtout ngabo wandu wa mapolitiki ngabo maranyatse na mwana ma bolto ka wandu wa jujuanda sutene haruma wa mahakama usuka he procès wa unese sentiment solidarité wa Abdalla Abdou Hassan wandu karcho na tena est-ce que dibana ko rejeli swala nanguka est-ce que franchement Abdalla Abdou Hassan
kati wa charme bwana ewa mfikiru kami mengoni mwandu afanye appel mahakama Abdalla kobidake ya hoa yaja ya pulo haukaya wa raisi Junaidi hakautsahanzia za ushinda ya kabla Abdalla ni mahakama donc uyazifungo zae wajawa ya pua yafanye mfomo nsila sirongoa tambe mahakama bidi yake leo kajakaya shekanga yo mfomo nsindi zonga ndio fanya appel si jamme ngoni mwandu ka wafanya appel ili wandu waseha winji ho mahakama mimi ngamjoka ya wa Komori yoti de question Abdalla bahi shari zinga rason tipi anga monao heni mrulobonze ngene santima yokanga bonongo so heda hondani uharme marahia wenji wa hatu ngarenda wataringa njawar ma confrontation sinao haukama katinga mbona mje mtende watura mbakari na hujabanu mkansi hasi donc mrungo leo kaya inuke jaja he question ya Abdalla shanga mwele kaya holiho personalite ha Abdalla ikaw hajangaje haku shaha ila recul ya wa Komori ikaw ha bahatimbi termo njoko rumaban raha kartu josho ranzao kartu josho loni show rihani habitude kaya yemruye ubirarangu ngeri jodambo kabala rikana mtu donc ça continue jusqu'à maintenant il faut quoi il faut avoir la bonne personne hawa nada mwikao ngwa joshinda wafanye hazini abantu tsanzani buwe haku harumwe deba yinu ngajoja skundo aji shaika solanzani nji harumwe ani inufanya ilmu ya kisosioloji joshinda relese harumwe ze classe sociale yani wandu washinde wajue ye mwanadamu yimrindi yebanu homruenshie na groupe no mruenshia mfami no mruenshia societe yeze characteristics zinu hoshinda mrara mbe mnafikine wako lizojaje hakezo no kaonge bidwa nadamu wa Komori watabikhithi wazo ili wado shinda wajuo kabaleza no Abdalla nshio nizo wa Komora nshio zilangizo harmwe evolution sociologique yaho wa Komori neze fikra za obanu zilio par rapport yansi zindwaji no wewe mwanama bon naam wewe ngawe na sentiment yoka Abdalla nge menace wa serikali ya Azali Asmani ani wongo unoka Abdalla inu menace ya hatu Abdalla il a été toujours menacé banutsi de serikali ya mbaba lukumani ba Abdalla c'est quelqu'un kao mimi personnellement si paro hunda mana maika oti regretter argument kao de anambia hakala mbioka ya comment ça se fait so mahani ngondo wa soutene mruha Abdalla ikao katina tamba notion halafuma udu ye generation rehija yabozinu ya subiso wanu waloleo izodizo jorifanya maudu iliarikase donc utselewe sentima yokaya banu Abdalla harengwa hama proani gesiblo ya ukaya hamangu derange wandu wa jwanzake na mesha hao shaka tuone hamamri kao nguwanio pour certaines personnes chati do andu pia bien sûr hamamru wanzo ya onese nongo ngabo wandu banu wanzo marunda hao ile galinul jali bare wabo hari kwa tujo kabale manala bare ngabo ngamahula ngebido ile kezwarangu shangu atsingo hanza o ibula bangu anzo endeza uharaka ebe Abdalla c'est normalir que ne sentiment yo sonti pia shayeye hakika nsui wona hesansi ikao do anuzisabo akaminga mjoela Abdalla wanao hamada sonti pia lirwala wala mimi horongo abanu benge kweli mni presente mide cousin direct wa agwa c'est vrai shati jabanu hamana mkomorikao zenongo Abdalla ya subiso Komori mimi personnellement yonga mzisibisa kantina ko gendarmerie yonga mina source lo sur kaya nendo henda yabo remrumshero wana rezefami wajodo jonda uloma goba ces disons ndwanzo welewe kaya Abdalla ngu subise hizo parce que nge menace ya serikali bien sûr voilà. Oui Abdalla ngu oui de manamba kabansi de serikali nubahi shaheni serikali ya jabanu Abdalla yoka menace shahin unika za koho parce que wandu wenja malizo ya hamba hasaidia haku haila esprit ya kanio kemruoi gujo jafanya ndongo fulani kajaka humlido kaya hundaja mnike ndongo sha Abdalla wa yenge menace he gouvernement inu senanga mfikiru kaya harmaze gouvernement Abdalla vira pia inunge plus menace parce que nga mwana ukahenda tange mwade ndondondo kiasi otosha hazitaho mahakama wakati ya jabo ndongo ya handani ndo kaya benge ngujo kaurejezonde yafungwa shana bulionde ya tabubula no wa maintenir hata mpaka leo yinu Abdalla ngena analyse zilo yabo haone halima docteur Mararu ngabo docteur Alain wonde docteur Mama Gobani wode mru handani eda mwangalia ka releveze problem ya lonizo hetswani ya ka ubeho wa docteur Yusuf wa Shisalimani wode dingwanga lema prisonnier wakati omwinji hata wasaya hospitalize hiho hambana kentibanu wandu ambalo ndabo ambaka nojo kanti hamba mwemru ya mumduluma ukaya zanogona sana mwangalaba na Abdalla katsoro hospitali hunu no wamru wadawa donc Abdalla nge menace ye gouvernement inunga nzao ambese yatso ulaya ani yabakia bata zembade hizo zimte ajalini Dr Nasiri hafanya analyse Dr Yusuf hafanya analyse Abdalla kasina analyse nzima yabo hata mpaka leo yinu walomru jambe preuve contraire yezo nambao kajafanya hata analyse katsula dalao isosi de amri ya Mungu engene zenongoza shikomoriza tukao ila kweli hakakubaliwa ende au santé militaire ye sentiment yo bomandoni d'après ma avocat wahe Abdalla haka hanza yende ho santé militaire
ikawe itsahwa niwo yi procureur général, c'est procureur de la République, procureur général swali hijaye hata hayende yiho shawao wakati huo wamba Abdalla Katsujaho nukartum reseve ijetsongezo wakati zenongo zahe zazidi woyi doktor uparwa ale mbushika ode doktor Moma Gobani hadepeshewa ni ministre wa hema hakama hende hamwangalia hapara ministre en personne mitsi dungu ye conférence de presse ya ministre wakati ya kamba ukaya hakana entretien doctora komoleza évidemment zenongo ka dozlona Abdalla ka ngizo haju donc le ministre hailezabo karikoru diritsahe ho santé militaire wa keravi Abdalla ndi hospitalize yiho halafu kadu abili oshara ngomwandu Abdalla haraya hata hazamba ukaheni mrujo alejene de santé militaire wa hamdulum haukayo wandu wandenga wakauniua wa militaire wandu wajawani hansi banu ndo banu sufreyo wa militaire yabo mimi ketuna ne sa preuve yokaya wandu wanzingara wanu ikawa ma santé militaire iloda hola yende siwao ne serikali ino haritseno wani uwa wa militaire amandao kidika bongami à l'abri Abdalla kweli harejete effectivement hula henda santé militaire. Mimi mwalimu Bolto kujosami ni baki oui. Haruma wandu mafani wa Abdalla Abdouhassane parce que mimi ngamosheleo sisi kafanya za zizimu shaswenda mbiombata hilera mrajo dungwa waju kaondwa dunge mru wa dunze Abdalla telma hakana wandu akahomdunga yeye akodo tawaye mafani akati mnafanya direct 3h du matin toujours anadamu wajwa wa mbaki ngomlindao wakamshitene est-ce que wandu Bolto waona leo kabati la santé mokaya ambeseware ngokaya Abdalla haina zia haja utumfunga ilo swala jemahali sivanunga mjibi wa nema disian maraba menji vanua kwa moringa nzora mushiwa kasika donda bahati reja kuwa ni wakati alima mipango wa manda yinu lazima ribu wembavi sikanzanelezo kawa kwa moringa ndani kwa nzole okaya rikari fanya mna evaluation mina manama wa barafika dil kao fanyazi amnesty mananyasi wa heze mbana zinu reevalu wakati rala hula huja riundu kwa ndu wakolodunga ze rezo sosio wa Komori waka 12%. Kamjona video ya hatusi wa Komori ngejo udunga kaidunga hawo njide kaende harumasa 100,000 views haujao na bomwe ndona video za Afrika benge za mafitsa malo grand pena wala ngamjona zisangizo haruma 1 million gazendao parce que wanadamu wao wajiconnecto haku benge ngwa wana Afrika mbisengo na facilité ya connexion na namna taratibu za maisha ushinda wadungi ebenge ngama nzori la tsaindu shamba ndo virtualité shinu hindi wandu walo haruma za rezo sosio dunga wenji hamanda ba emission ino wenji wango obonze Wanwandu waloko muli wajoshinda onde credit watsoshinda wadungo wai wa emission atu inu wa wandu washashi donc ubala wandu mwono wadunga agwa haufundi Jibrilu hau Bolta hau chaîne inu ya chaîne libre de Comores etc. waonja na wandu walo hunu wandu walo harumazenti za Afrika wandu wangu harumazenti za Kiarabu njeu sha wandu ikawo dunga Komori Abdalla hakike karendo anzaru angalie wa wandu wa wazia halisi karendo anzaru rejei harmatri ngamfikiruka usiku ngarjo sana ndera fanya mbabiri wonetsena shangar jojari evaluer woneso kabanu kweli wa Komori wa London wa kodunga zesheni zinu no wandu wa lo harma dunia ngarjo kawanga ngamfikiruka yanga mlengo hadi rijereje ni harma ndongo hiyo ile andu wa ilokaya yaweka kamjona wandu wenji maudu harma maandamano hawadunga Abdalla hondo lihondo wandu mdunga on haule wa inumsorela nse activité anyu Komori holihondo mafani wa hanu mwende mundu anukume mtishangae parce que wenji effectivement wala kwa ati homasiwana et surtout mwalimu Bolto Abdalla Abdouhassane waro shelia ukawaya kana relation njema ina muhaida ula azalasu manu oui effectivement banu photo watseha riwono banu hata haba hanga mwele kahe kibinadamu Abdalla etsimdu arankwini hakayari wono wakati wa ikililu rikana eziabo ya Kongomeni ya tendelwani mheshimiwa ancien gouverneur Mwenyebaraka Setswali amfiruka wa kankolo handaru hasibabu wandu wa siasa na manamkomoro ye radio yoti lomdo wakati wa ikililu na Mwinyi hatanga wandu warenga santimo kabala ambese gouverneur Mwinyi he derangement Abdalla yatsuko kubilu jiralie na jau na yoti de santima ba heyambaka niyo haukako jele okaya yemru wa siasa la dima kritikewa Abdalla ba hakane droit en tant que raia critique sha zenongozi jazi isa abanga mona wandu wangu ala uliana wantanki wana ongo meni donc ye handi ya hamba ukaya hazele zawai amweshelo harma emission afanya hamba wandu ngwani fundao ukaya mbabalu kumani yemze wahangu njaparo haraya uko wakati ya kanema hakume ya kololea sikaude data ramtsuje ra betisa ani ra itsanda mjini swa mahani nendane mona kimbabana mwana riwonema foto yaka tsalila bokwa kaina aina malu kumani wakaure mana ndino tseha sha haruma ndongo za siasa miti mji
donc yabongara nzori tofautishe zenongo hizo zombili ye hasibabu da zinu zajira vale kestonga rujoruzis holi onde zenongo ya subiso zinu haukama nadam ye ujore ndambi uswamisha ikadiwaza surtout hakusi wanruongo meni rane ne tafsirio si uja uswamisha sikadiwaza eske ngazi jo ekama ulu Mwenyezi Mungu hamhufia roha raham swami boya tsurenda ndongo parce que ngujo jwamba mswami ndongo ya tsurenda rohe eske ila santima Abdallah jana ya mbabaka naye na ula ujamaa wa kibinadamu ngojo kaya yengu joji mete en retrait ka hasi bloka ya vanu kililwaro hakaja ndenda zinu sambiaro hakaja ndenda zinu na wandu kwa batu kama rangi ya jomkini harike unaanya zibakishe mwanadamu wa ya rohe ruone suite ya hela joji comporte vis-a-vis no la mru shema kati yanu ngamjoka kweli Abdallah kana familiarite njema ya hae na malukuman na mbabalukuman et surtout ngabo ila calendrier ya ezevoti kwa serikali ngo ifikrio en 2024 na mfungo Abdallah Hassan ya mahamine ya fungo eski ngabo lien bolto au ngamo mimi ngamfikiruka ya ngabo ndongo mbili kao aspe mbili kao intelligemment bidimru ya justice yo jojo ka possible c'est yo évidence ya ukayangwa to alilewe mahamine ili waone kabanu ne mahamina ukakwa tuji amini na bweka wasuliba hanjabo yabonga bo victoire arme opposition parce que kakwa jare lax Abdallah shangwa ji projeter yo harme mahamine yabonga bo harara parce que toujours abonga unokanga mwanada mutso ikao izori subiso bonzeno walo bonze kaziti nyangu rendo mto wabole fuko tsananga lendao donc yongyo evidence ka wardi wa ma kersere en karsere wa yabo ile mahamine ijo jomkinishi ijomkini aike santima yo hanza wamtaabishe ili ye roha ya ile wakati fanya mahamira ichojo mkini hata ibakisha hata babakisha mezi milao miraru wa mtowe ili ya renge namna suwa ya duzuhe suwa psychologiquement yendata ya faiblisse wane fami na wandikao jonda wado parawe weni kwa fikira ne fami keruzi wangale ndongo zindwaji yani ye dure ngiyo na ndongozi nji za ufikiri harumwezi fungo dokaya lemewe fikira dokaya duzuhe psychologiquement dokaya mbese yafe jomkini on sait jamais parce que wanadamu ikotsa kwa tsumbulenda la pitali dokaya mbese watenye mahamine yotsena waone heli wajua avancer ngamfikiru kazi aspect izo pia ngizo possible zokaya mruya zifikiri holi honde hele gouvernement yenu yale mbele ya rionao et surtout malama bolto mahamine c'est beaucoup harumwezi fungo za ndani za prison mimi ngamfikiru kaya obahanda wasilivanu usiku mwezi ngoja usiku emana ndongo wa sentiment nindi tifanye mwana mabarua ya Bili Abdallah katifanya barua handani ye barua Bili barua ya soutien moral ya umonesa ukaya zinupeni zojiri Mandela harengezi njihanizo ngabo walo yabwenda wa Parisa ze mafura walo yabora ngwemaha ngabo wananyeka o Abdallah hasa hafanya plus ya mezi mitsan besengutsa waranda rabaha donc hasabu za matio wa mwaha shanga monoka ya holi honde maisha ya Komori na mrulo na wana mruama Muhammad mwana ulo na wanashenda Muhammad mwanange na anashenda welewa ngena mrumsholo na natanu na wiwahi ulo na wane Abdallah ngena na hili ngabolo na mahakume na mfukare demhu yajilewa uko mhono hazi wa hendwa ngalwe fami mahamzima wa Abdallah wa Muhammad mwana hauwa mwana mkomori ya fungo magobani yo mahakume holiho de maisha ya bonsi juu jaboko jomkino kama hamitsanu ya mrulo bonze uoma hawa mrulo ndani haukelo bonze ngulisiwa ngufanyiswa hazi okero hao prison hula yake na mhono hazi nguangaliwono no hahe donc banunga bandu unika uwe fungwa au contraire wongwa profiter hoka uwe roha ngwa rohona mhono hazi we roha ngwa rohoka ya wawono mbandongo hula iho walio wekawa wade ngwangali wao Komori ngiyo nziro yabo mahamzima wa Abdallah yoma hakume ya mru yafungwa yoma hakume ani mahamzima wa Abdallah uwe mahakume yabonga manzonelezetse nabona nzona besoin dokaru ressources yoka ho prison yoma katirza mboyana ye ma prisonnier waloyo harma cellule harma chambre na ma prisonnier mongo shenda na waili kanso shele yamba 92 détenus ho 95 shati lwaze kaula chambre bea wepepe amkrukambe senga bwandu wajo parone sambabi wanjia wade mziro ho prison e makati nzambao yan yotsinongo ntungao o wade wongo husio kaya o wanada mwalo prison pia ye partie inférieure ye membre inférieur sina u detail haku o wanada mwalo ho pia wasa wapanyu heziungo hasibabu wade wanjaiho utso ujula ya origine shawa nada mwalo ihongwa kuwa haku kwa bwatso jovanguo wandu pia wabanyuha hawade wanjiaho prison haruma prisonnier walomengo mengo shenda na waile heli nambiwa yabo mrungu elewa holiho de lejoto holiho de zenkudi holiho de helo anada mwatsona ngoza urahafu na uyelana nafasi
holio ndongozi njikaozo lazima mbade hamandi zo zije ebenge abo mdungo nokaya mwahamzima wa prisonnier Komori yoma hakume quand même. On évoque barua wa mwandishi Abdallah Abdulhassan. Est-ce que ni barua yo haureponda au barua nzi halime? Ye barua nanzia mize barua zangu mitiwe Shabdala jao. Parce que nsina yema yo Abdallah déjà recevé barua some. Shami hanzi hatibe haruma habari za Komori hautiti armazesheni pia. Yo santima yo kayanga bo avoka wa yo jonda mwambio kema na nyamba nongo fulani. Ye ujwa hunde santima yo kaya wake mruproshi ya some ola mrudingo mbweshe shaulende ya mwambio kema na nyamba message fulani. Toute façon banu zinu namna za soutien banu hata zinu rongo ubanu yenge jonkini ha un jour ya hunde mru à travers ende ya mwambio kaya kati avoka ujojwa humona wode mbweshe shaula kakabati wenji haumdumba jina ritsoujua docteur u tsingojo komangalia para mbokaya bolto harongo au Echelon Libre de Komori wafanya emission hau hambanongo fulani donc utsanze barua hiyo haumsutene haukanga mjokaya mengoni mweze hamunku zabdala nduana hai Abdallah yemrikao yembaba haku ze fikra zahe pia nduana hai donc kwa mjokaya kanga mbanongo ya jomduzwa haku yonde vie de famille hai duana shwahe duana anyande yemruwe hali yo haku yetre sociali harmo mjansujini holio kabja activité batsina Abdallah harmo mji shanga mjoa jaukaya izode zenongo kao zijomtsongeza ya duzuhe shati des tortures wizo en soi mbabi yonga mine confiance okaya quel que soit ze ndongo ya ziundao shezi jom demoraliser mbabi de l'absence na ila namno kaeka ha prene ndongo nziro o haruma ila familia et surtout bana kondande jey holio we mru proche we famille Abdallah Abdulhassan et sentiment et moral et namne liu haruma et famille et proche usui et mahamine Abdallah ya fungo domgwa ibenze yoku dur zenongo za hundra e mananyasi en tant que famille mimi tionoye procès tionoa na ama ni wa Abdallah wakabonsi pia wanashwa ngamjua ndongo hamanda hiyo yodoi harma famille surtout que Abdallah dem titi harma famille pia shanga mjua we shikomorukaya si ujokaye mtito akatomu nje tsodanzo barikisha ukahana sentiment particulier ani hahana ndongo bokoye yewa yeuziona rahana wala wandupia donc Abdallah yedem titi sho hao quelque part hakama endem parce que ni ndongo za haja yeuzi soutene moralement financièrement ya paro wandu tibahi bada c'est une personnalité publique ya boheni ndongo effectivement za jarma le daho e kanga nzomru fulana au fulana Abdallah yuka usoni hashindi habala zenongo hizo donc urihundana na msiba mziro hamando wandu pia wafungilwa wana no wananyao ngasi harumwa tarabu nsuna habandabo tsinambe contraire rangwe mru mshato wana na muimagine wana ikawe manahe dari ya juzi hakahonjeza mahayabo donc le 17 linu le 19 ya kaujijewa ilondo wakati ya Abdallah ya manahe ba ya kanjezama donc abo mndungo le wakaya absence ya mbaba ikaodo ya kamzaze do ya kamjomba on ya jazenongo pia zienshio c'est quand même quelque chose ikao zirifanya coup dur gamina mbanongo tsinana kanzani njeze ilo Komori wa jonjo kambise Abdallah zimtambisha mbabi Abdallah yemengo ni mwema fani mahu yesportori mhu wahe equipe nationale ya hatu ya Selakanti hakuwa kati ya kayane la Baraka FM la Baraka FM mengo ni mwema sponsori mahu wakane Selakanti haukawende hata organize nsabuho zao binafsi hautosaidia equipe nationale donc uze machizinu pia zibirao baadaye mru wa mpira rango tasi shamjokaze machizinu zibirao zahe Selakanti ze problemu za mali zijiri arme Selakanti rekajo kashinda afanya mbabi inja untashi shanga mjokaya obanu ya liyo ngene sentima yokaya hamankewa en tant que mwanamsu mkomori wa ushinda soutene ila équipe nationale ya hatu est-ce que ngabo soutien au arma et famille arma ma société par exemple société civile hawandu ma politique est-ce que ngabo soutien moral parce que quand même c'est envers Abdallah ou envers des familles Abdallah do wana ne mrumshi mfano mimi sina ushinda nijue kama mathala nileonga bo mru mathala ni Muhammad Ali swali hawo mwinyi haumru fulani ngwendo halaulie fami ngamihunu njaparo kati para unga mlalioana hangu njahane santima au madaria njajo hunde santima dozi soke fulani haja ngado so sana nijue woka wa juha au ndini par contre ijomkini shiha haukayaba nusonsi piasi kamemu mwanadamu yetsinyam karna ushindo joandu wao hau karna paro izoti nongozo kando adohe au hamba pasika mjokemba nongo nilone garanti nzima bahi kabati mru wa siasa ya jonda laulie emru mshabdala we fami ya mengu fanyo geste wakubali mbabionga misulka izo mengo ni mweze nyasuya ehele mwana matsonika zobonze gamjoka wate dazi ansondani hakabdala hana biaze nongo pio kaya heni mnungu jojoano mbedua heni mnungu jojoa manifeste heni mnungu jojoa nese soutien yahe shenu wakatu jonda mru hamba nguni kombahi nduhami utsibweshe siti anikarja wasili la rajahali yonga sina ufukara kibinadamu shariti wasili yabo haukaendi ngwanzo la liberte ya haki
gwanzo la liberté ya kama udu ya jua ya critique yambe hamandi zoka yo defie notsu defie shauza makati menji ukakabati mru wa siasa ujo paramba mulu upanda hema avoka wa hewala wala warengwane famille au association au msaada ye mavoka wabdala torono mavoka wa eli ngabo Maître Gerard ngabo mzimba no wala ti mzimba bahi ai kwati wa ilibahi wa wani ye mavoka wala banu Abdallah bahatinku ya hanio haina wakati ya wasuli haruma prose halila yetso hunda wandu wanaanya wajitolea hahumsuten bala mwisha metro mujahidi ambao kaya emanoma hauni yatsuka ya habeze hatende dabo yakaha kabo nzenso Abdallah korengo na izoko eli eka Abdallah rengwa soit yetso ni paramba Abdallah ukaya sanga mji presente soit ndi metro Gerari metro Fahari metro Mzimba ngoma vokawane o andu wanga mfikiru kaya zinu sentima ikao nge jomkini shando ngwa hibenze ngabwe kao ye famille sûrement waono kaya bidiri hunde avokatsola yatende shangabo walaika obao waja dingoni ili wazifanye hasantima ya unaanya wa kikomori au yamruono kemro ingudhulumiwa wandu waheya vanehele serikali watu hanema avocat d'office kao wojwa kamru katsina wamnika yode helika mara yawe njika ngabo wajansu kalobo violwa mana ngwajitole yao warenge charge Abdallah ngwa joke mruwa eche katsina mayen katija una ingudhulumisho makati menji yodrwa ya hauke janzu hamba bahani yozia jonkino kwa nada mwala effectivement ngabo endabala ili wamsaidi watukufu kanga mrudunga home tsezite uzise maswalani mwana Muhammad Abdul Jona na urengano uzise mtukufu watu bolto rango de squalone rango de batira mlai karma sheno bide komor mwana bolto mtsikwanani uzise parce que ngo represente no bilinga boiloka we famille Abdallah Abdou Hassan ngabo ile teno ka we wenda no critique ye politique ya daula Azali Assoumani et côté ya opposant ou présenté vous préparez comment ngo amandazino injustice amandazino rametsatu mimi ye sentiment hangu handani en tant que mwana Komori ngami atristeneze nongozi jirwar mema kama Komor surtout hamanda wakati jao nikao tsibitene tsenda mbwana ya wana wa juru hilo avonsi juu kao ibidira mine mahakama haku haukakarno jamba zindo aji haukeni joko jiri pia kuno jawa kwize raha ye jakaya kukonfie gebidio rangu ni jebanu ni rongowe no emission de naiba zimie kamera bani ndini ngenje ni mjujeni sha tout d'un coup il faut d'abord ou lancer geuje wone retour ou jojo hu juge donc wakati mwinji karitina wakati do patiente ridambo ke mahakama ngenda ondo haukekati mnikanindongo hamada zila zajiri zahe ye mzaze ndabonze ye mru yafanya umwa hawanu swar mama hamitsanu ya viole mwana wa maha 10 miraro ye ndondoro ha restaurant Dar es Salaam ya undra ula mru ya viole mwana he balange hulangu tembeyo ngamfikiru ke sentiment mru hamandu wongioje hata zila zuime ngo shendaka jazito wabo halafu ye familia he mwana mme wambe ukaya wala silera mfunga shwa katirjo kanzari mtoengar jo mtoa haudefie ila familia he mwana mshe ndongo amande zonga mzona oje procès amande yafai na ikawata ke jatso hunda wakati na ndongo hamada zileka oba brelo etapu zinji za bidis spanishi donc mimi ye sentiment hangu na ndongo hamada zinu en tant que mwana Mkomori ngamtambio wakati jahar mwansi sundu bahati risomo hunu ngari wonondongo zinji gasi harma domeni zinji ruonawe heli zensi zevolueyo rijwanze retour ya hatu un jour monsi ju redera hunde wala watende wananya si generation gwaona afia zo shinda ware mfia riwombisi shoba hane daraja haja nsuone sekati maskitifu na homba Mwenyezi Mungu zikauhe haukaminga mine espoir l'espoir fait vivre sinon et katelo anzani bakuka no zinsinongozi jo paro change yabo ngamono hamaye maitsinga jole hafa haukate la courage yo hanza ne volonté ya hupara mauduri dungane karna ukaya ukaso jo lamba savorien inde mahala rendera kensi na ndongo jo ka évoluer chaminga mon ce sentiment ya tristesse hama des nongozi juro wonsi ju surtout arme mahakama afikiri ma vanu aferi hamanda inu ngeladhimuri do konte hakuyu majuriste surtout les majuristes walo mahakama ekaulu hamande la zukiwatu Abdul Wahhab yaone soka ya wone batonia ulo hiyo yaone soka ya kajaparo ona juge mahamanda inu ye proposition afanyiwa yo ubunguza shayo keheya halafu hashangaya esko Abdul Wahhab katina ndongo zofanya tsonda zila tsonda wambe mwila en tant que bâtonnet e katina tartibu nyindoje na hababa ndongo tside hali inu rahana leka ululila katina singa joka ya legislatif ne judiciaire zirengwa ne executif ngabo pouvoir ndaro bonsi ju ye pouvoir ya mahakama ne ya mapupe ani nrambonde ma député izo zirengwa bwazima ngazende swa ni wando azima yani na tsiwando azima mndu mzima babalu kumana donc ngamwele oke sentiment okaya mzimba haroha ya tonji Abdul Wahhab
shati shababi mrwa jina ya kaya hularambe mujahidi au metro idrisi au metro fahari au gerari mzima badani ruone surwa za nyumeni sha surwa za madinosaur ikawa wende makandida mahamengo mitano rijuwao ye heli le duara la holi tourneo mimi ngamwele okaya karitsulinda personnellement nsulinda Abdul Wahab ya jambe dongozindwa jina itoti expression za kiumalin ani za honesa ukaya vala sentima za hanza ya hunde confiance yaho wana wa komori wa team critique na bala hondani ngondo ya pangi waje afanya ndongozindwa jina wewe ujo hamba bala Abdul Wahab henge corrompu amande mahakama wala corrompu l'essentiel corruption arma mruhali yo rahansi na ujo affaire je peux pas dire des choses comme ça shanga mjole okaya ngusutene owandu wala yeshenila panunga manzome le ndongo mbili ko zwa tukufu mono kanga bwandu kawo harmwe alwatani ya komor owandu ndo bala wanzo ambe tsindizo wotolwa no batule mrujo ambe ndizo rioneka yafa ya mwana mshahatu fazasule riono na nduwe njiwa intimide wa hezenongo hizo rija haruma zenongo zahele jumba la television la komor pareil owandu walo yabo leonga monao hata watsaha wanjie haruma za rezo sosio malheureusement besemru yashinda yanjia hauwanjia ngo waili watsinove nuaraha shangar joshidare lezokaya zenongo zinu izonga singojo continue hadiyo yani shabo yo corruption yo corruption sha ye namnar joamba corruption ndi ye bala Abdul Wahabi haka hanza yanjie bala Hasan Abdul Wahabi ganelewa zonanzo oui abonga mjwana zonelezokaya uharuma zenongo zinu ye sentiment Abdul Wahab yonda bala ye corruption kangara nzoru metermo hiyo au kabanu mkomora hansuka corruption mpaka mrani kwa mapesa nge afanya ndongo yode manana nzona bokaye termu e katsonde rume hali yo ngabandwa jorenga sentiment okaya ambese abo Abdul Wahab ho lo ha mapesa na bana Abdul Wahab ajojo ayo lo ha place de place ni huyo wala mri ya kahunu na kaumweshi ya ka Marseille simple comme nous wandu wala pia ngwa johunu kwa waonoma la hunu critique moi je vous le dis mru ni mrespecteur comme mru bana baba hangu shaheli honde zenongo amba nga jodo amba ze haki mi udunga naye makati ulani si super chatrenzi mekamso Marseille ye simple citoyen madas nga wandu wa siasa johunu wa soteyo harumaze erreur ino sote harumaze metro ngaru waonao wenda hula ngwa balo ani figurindo jina na statue kao walo hula ngwa shangao abo yini sentiment na jamba ngyo corruption ndi ijom kino katu juste échange yo kabo alo hunu alo bure ya lo chômage mahaminji ye mahaisando nobira ya tsona bahati orda kera isimaudu hau yake gouverneur yende azingaremba batoni ila en contrepartie ya doa besoin zao ya bondo hone so akomurukaya banunga samanga sarme esclavage moderne hau kaya kwela abandu kwa tsurenga wefungwa wehuziwa shangasi na namne ndo jinare exploiter wao ili zilandongozi continuer moi sans indwaji ya we corruption yinjia harumazi nuramba undeze troko aningo échanger place uniko ministri unu en contrepartie nganzole bavulinu usano lisasanya libakar mwezi mimi surtout tuanzari ribaki nondo heisu ala Abdou Hassan parce que c'est une histoire c'est passionnant au niveau de mwanadamu wae et comment tutano ngo hambende ni ministère de la justice waziri wa mahakama jutamo hambende mimi rahane josiliho zonongonjo kanzana be ministre wa mahakama dojua ukaya wo minsibanu habavu hawindi ni shamanzo nezo kayambe sebanu ngabona sentiment ya miji kawo isiblewa nezi na ilo su aleka okejabili lidiwa zabona jabana haukayanga bo mjiwa mkazi harumwe bambao ngabo mjiwa mbeni harumwe hamahame kapitali ya hamahame bonku ngabo mjiwa nsujini harumwe tsanda kapitali ya tsanda amafu yamjoka leze halio hindu banuze nongo zahe shengo shabdala shinu shendata natsidai baya mjomba mwezo sifubana afanya juzi hamandezi lombanile wandu waloi ho hara ombeni wamba kartwanza jau zenongo izonga bo mijimira rika ole jeshi la Komori lisali sinyokaya kavati mwana wahe mijio jonja harumale jeshi la Komori ekaye zinungyo yapo yo amri ya tolo ngamjoni komfano mwana mshabdala Abdou Hassan mwana mshangu wakatirala huja hende avayo jeshi hafanyaze examen zahe pia hahundu wende fitna lokaya ngabo mwana mshabdala uharuma uwandu walobanu wanzoare ngwa harumale jeshi la kandani linu habilo usiku handani mwana mshabdala naje kajaji present wende kadwa bili wareje ye mwana mshabdala naje kajaji present wende mru hende haka uone sokandola hende harengwa harejete wa mbloka kunojo harumale jeshi sababu nzima mwana mshagu juzi wafanya recruitment za nyumeni banuriza mbobana ngabo wana wansujini wararu
wenda wanjie harmale jeishi wafanya ze examen wa hundu wa hezo tunzu wasihi ibidi wani kwa etenu wanjie wende wandu angali wandu hokaya wala nsujini warejete wambilwa wenzao halafu yaka watoa wambio kaya nsujini mbeni mkazi kabati mwana harma mji huo ujovaje 27 pourquoi c'est long yabonga joka hamba ujoni sasa barindi ni acharnement namna hiyo acharnement ngio kaya ngabo pouvoirika o ganzo i maîtriser population amade Eliasa ya maîtriser quand même kwa karno jo ambazindo aji ganzo njeze terror vanu ngabo namna mbili banu shambao dictature conservatrice yonda ino dictature ya mbaba lukumani ngabo dictature révolutionnaire ya dictature révolutionnaire de hali swali haukayo yofanya ndongo ikadamizo na wanawahi yonsi hafaida za hiyonsi dazilazo kabati kemrubo place hakansi bure manduna de wali me heni mdondo honzi anaka utolwa ya dom sirini yafanye jau zila ndongo zilani aliswali haka nese verte ya ila shahar mwasansu sahaba na wakati wa komoreni mria jisu kabala njaka hulwa bure hamando wana borwa korijo malahoni do wambonga si wapeu na balefa idangari watsashi yao shainu conservatrice yenu inu dictature kao mrungu tsaho yakadamize maraia ya wate harma menasi na tereri hafaida zote sahabakia wakati mwinji yabenge abwe kalonga ronao zinu namba banu zijiriyo c'est que logique parce que imrikao kajamba nrongozi ndo ajina shahaba ngwanza bakata 2030 yabo pour faire ça ganza orangwa baha ya instaure ila dictature kao watikemrua ujorongoa haumru joshinda ya cible ya njia ya unendongo maudi ya shinde ya mtoe bala il faut ya maîtriser donc yo demana zanongozi nzijiriyo haujibu le swala lao kama mixidi wazi wakahuzi se ministri wa hema kama hela di kanzanelezo kaya ngabo msiba mziro harumaze nongozi fanywao ne waziri wahe mahakama hauke waziri wahe mahakama uyimru yamba yefundi wakidini mlikodi yabongabo ndongoza bidi zidungane na zila zitendo za mru hamado yeka hamba yefundi haukawo mru ya ilmisha nga mshelokata waparoka deba ka wadi sena mru ye mru hamabo kabala bofundi hamba unsomo jao izo aja wahambani zo zijiriongi zo tofauti ye mwana huo dawanu wananyasi wa Senegal riwono harme video ila kudir mitika fikru karangubala Muhammad Hussein ngujoja kensi ya fikiri shema na zinu zijirio pia hindi garanzore lewe santima na zele za banuka vanu zinu generation vanu wandu wanu wasa wasuli harma karne kawe kaka jalabanu kana ula mauli ya bolto hauke ajia haisingari mbehwala retreti sinonga bo zinu yare dajo fungwa donc wenge pre-acadamize ya uwe ya fanyeni zonsi pia nwe faideke nafsia na yoketi komorayo che vanu system mondiali ya nehele dunia ndeo leo da ila mdingo shokanungo harma entere shaka wati harma ndongo za utsa ndongo zindwa jini izode termu ikawa tanyuhishia vanaba hazepei kaziti harma faida ya mdu na mdu kari saidilane shango harma zenterezawe ni wakati zitiyo wa jojo baematso wa refule ye prevungi harma covid heni wandu ngwajikuwa oba hanu wao et surtout c'est surtout le message wa jutsa humwa bie ye ministre wa mahakama ministre wa mahakama ye message yangu tina komamba message indwa jina yokaya ziye parce que mjoka kanozia yonga mina garantie haukaya wakati munji ngubate haku ngudebate ndongo zinji mwishia dernier banu il est peut-être parmi oandikao wa oze wakausifu mbaba lukumani haruma ye bila ya hene zonongo yafanya okari haja na portable hafanya jao wanandongo watitikao harumansi izozo kazilo hamba oka portable abanga botelmanga bwandwa jina engaza likaja kanio watso johuja banu yeshawayensi so basauha dabo yakakwa tu benwayensi wala makonkura wanjabo ntiju shamu zamba wakati mwinjuka ekonomia komori ngio moroni yabonga manzoma udu rikekarika na deficit budgetary ijoka ya haruma mwensi % zabari ngamjoka ulindoka ya ye croissance économique ya tukeke kama 1,4 zabari zanongo izopia nganzo ko muri wele wokaya c'est qui est logique wandu hamada ni kongwa inshorma corruption yabo zanongo zo sojoke hali yobenge message na jomambia na dungi mimi message yangu Muhamadi Usaini na dungi yezendongo yafanyao woimane kao sindo wajuu wahe shangari joka hasomaho mizijunsu jini yabongabo ze parcours zahiri zijwao za kimana mwitsandaya mwana mkomori dhamana yakana ndongo zinjar mwe mahakama yekawa sulibanja banika wana maudu wajonde generation ziwanike ila namna babahe ya kansi anadungie sina mwamba ndongo zindwa jinadungi haukati nambazi vanuti Muhammad Hussein bahi vanu ngavo emhu hele jeshi tena parce que on rigonwe hali Abdalla ya zingaro akamzingaro ne magardo wazali donc yao mese ika yoruhusa yala wa isfe jihadi
arumaye kote ya isufe jihadi mamjamba sentiment zimeka o si ambiwayo ngamuono kange verifie kondo pia waona hitsanda amfikruka ya waba mwanzamni njembawi neleza ukaba mimi mwana mkomori avant yoka mwana msujina witsanda donc bano amfikruka mide mruhandani na lezokaya vaneda ula ya komori inu irulma unaya baha wandika wa ilegitime haku dele bavula hatu na waondo wanrutse na walone la kile yo watoa izo deze kweli hauke kamni ruhusuni mwoneseni mbabi ntinti gasina ye mufti wa hetsandra uwo wa hetsandra ye mufti ulo bano abahare ya karoi wode ulo nedin nezibiro bonsi jupi wanavyo le wa tsorongo gasina ye dhamana wa hele jeishi yani sufe jihadi hardinga sina komanda ramadhani bandana jile tsandra o harme gendarmerie o wandu wa ilika ongo unambinga nku gasina ye procureur fasomahani oui procureur général wala cousin wa hangu swali hijai wala mbabahe mtsujini ya hamba jai donc wo mana wa hetsandra gasina ye rais wa mahakama juu zahajule tsandra Sheikh Salim gasina kadhul kudwa he komor Muhammad Uthman wa mtsandra yabo ikari ndo anzana mbeze kweli yabo tsandra ndo andu wazingara gasina dhama na wa mahakama yabo ikari ndo anzara angalie wandu wao ndo wandu wa zingara yensi izo karina ujwari kaitengwe mbidi si uzamba shoba hanunda bo yabo ekesiri kali nunga nzo siswabo nsi yabo nganzo ze region pia no andu pia wakosione wono andu walo harmetsanda haukako ninga toto fanya maandamano ya hamahame azaliho katina besoin kuyende ngarjo fanya fumbu ngarjo fanya mitsamihud azalingwa nzaro hebo nsijunga nzabire haya nganzabire hansambu nganzabire itsanda mjini hondo mala roshe yao yabo kawa wazia azalika jeda bonzi azalingwa nzaro ngo ortese ku detail ka ufanyisha au fanyi radio yonge vwaju yonde tsanda ye mabehewa ya kijeshi ngayo vwaju ngayo kandaani ngayo bahani hauka ngayo haruma inu mdingo shetsunzu ye karelo anzari jaharma ezembawaza rais za kiulala gouverneur wa sheso shangazi jange nsujini mroju weinge beti salam yabona mweshinde mwele okaya zenongo pia yabo zurdise na zizingara yabo yensu yemana nyasi elbaki yakautabishiwa wanratso jaharmu msanga wetsanda mjini wahezale kafa yajika jajo hazahe mroju kajajo siha le bala lisabala hakautsa negociation yebengo wandu na shindolo ka banu ye resolution ngyo banu owafunga ndo walo banu yebenge minga miharme tristesse yokaya ija wakato wandu wao pia washinde weshele maudu sindasi karja waruma shana watsoshele maudu kwa wandu wao wautsandu wavotewa shawandu wanomewa vanenge wa wandu wavotewa rijojo jacques shawandu na wavumba wao pia wandu watsoka unomewa ngemtsoka unomewa mjemende sensinai na abo sinderilo na rawani kabidi warumu wandu pia yode santima mimi na jone sabanu hotsahani none sembabiza nango makoza hata mwana Muhammad Abdul jode endelea ngamdeje haruma polemiki ukawinjia kaungi lazima ruhusiseyo de polemiki ya Ubaidillah Mshangama kauroha usuku ya he procès ya mwananya Abdallah Abdou Hassan quel est votre sentiment ou ce polémique mwana maborto haruma zenongo za Ubaidillah Mshangama ne procès ya Abdallah Abdou Hassan si wonobe di habiri mbabo mahakama botasi hakoro habo jioni ya jehunu yene mrumshahi si wonote nafanya emission haruma Mongozo FM haonesoka ko bale mrumshahi ya jehunu ba subise dongo za agression na indini donc wakaujasu anye ya vumwe mbabi ya rendeje donc wajali sentimanga manzone lezokaya nsujua heli ye visa ubedi yakaya sha amjokaya ye kaha jange banata leo hambangu joko baki unata juillet ya waka na droit benge ngujo kanzare jai le 25 juillet ya jehunu le 20 juillet da rohele 25 juillet donc hakano wakati ani kistaarabu amjibu kistaarabu hakano wakati osutene mbaba hahe ili ya passer procès hodiho yeye ye visa hamba hatini warangule 13 d'après information rechi ne procès ka le 19 yemrumshe hatino wa mfaransa ngena fami hunu de fami dako iwaka huja ngabonongwe kao hodi honde zebal balazinji kao wanduwenji ngo harme dossier obedi na mbabaye Abdallah ha preuve ya sentiment na solidarité ikawbidike hafanya patience haukayabanu zanongozinu quelque part ngabonamna yokaya mruya onesebahe la légitimité yahe harmonongo zijure hadin nsuje gravité ilone mrumshahe hoja hunu ya jila lapitali directe ilone soka zanongozi ka harma shoku parce que ngabwamba ukaya mrumshaha kwenda hazini après affaire ila kaenda hazini donc yabo ekaizo zi vérifier yabo kama jaka ya urgence
hajoju wabokotsu abange na mwezi huno atachamba ngujoro hale combien ya bakile ce n'est que le 19 ya soutenir mbaba hae alafu ya passion mfumo wadunga abo kwa kana droit no ili hindri hazila zinji kao rekangizo kweli rekangizo ndrabo shabanu mrujo fanya na imru ajira shete haumru hafanya ndongo kao ngazi tuhumlao mru hao neso akazuka minse heli ngamjokeni mru anzo ajemanga ina balba yani yena huba mru ya tuna visa watso janzen so abili atso pashia yaje shanga bonongwe kao eshazia mazinde ngozi donc yekaka bajake gravité kamina jange hununge ndani ngutsovumano na psychologue hakakomori kajaka harma souffrance tsaila kaya averti okaya katsusi uhau shahamba haka henda hazini d'après oreshi après on sait jamais et kaizo nongo zaka kweli aboke jabidike e sentiment hangu ke jabidike ubeidi hapa shensu la he procès Abdallah parce que amjo kaze nongo Abdallah yazishao magobani au yazienshi au zamtraumatize ijoka ya mathala ni rishi yao suwako eli haunrabo hauyazishao kaya ubeidi ambaye jao uwafanya jao ikaubilike ubeidi wae ya epole haila namna ya hahena Abdallah habaki mbabi hata le 20 ya pashie benga tujolinde proseto lwasha omwe umbabaye hotsomona bala vise journée abakena ali abdunkuba mathalani ya masihu wala mission spéciale hamade manya sibadrudini wa critiquer mahakama heli afanyishia ijoka ika ya poa harumaze nongo zabirasha nsujua namne kaundo ebahe yaona zenongo parce que wa imana uzi sanga wala polémique zinji ngabamba ukaya irelation ya hao keti njema yeye mbedi waye hazihana hamba ukaya ngachukua Abdallah Joro hanga mjuje vérité parce que relation yangu na Abdallah kijasha ngedena mnala c'est le contraire ngenaona unjeza na orangamvu est-ce que quand worongo ambabi swada ona Abdallah au zile approche ngabo sentiment yo kakweli ubedi mwabukaya kabati problem awanadamu wao wafanyo fantasme vanu harumaze ngo zinu za usiana polemiki ya ubedi na mbabahi vanu sonti pia sondulo vanu heni mdungena gena zendongo ya ishia nizo ya jua oza kwela uzandabo haruma dossier sha yenamna hamada eliye munyi wa yayamba ukanguni ndo Abdallah rohi parce que mimi ntina udihanga mivanu a plusieurs reprises mihamba ubedi nsienda amba hauno mbaba hae samande contraire na Abdallah tsile anambia sha mimi heli loni jua ukayanga bwandu wabanyu hembi dambani ho magobani ngamjo abola bima ngamina nazindwa jina nzijwa magobani rangwe sana renga mafoto ya wandu wa Abdallah na minjaka komori njaka yabo na shinda na publier na ubedi enda ka ufimele garilo haba Abdallah renga kaja shinonde mafoto yayo hapo ngabo njwao ya tsojua donc shabanu ngabo bahanika wakati wo mimi ngamsuhete mbabahe ya rohe suwangu joja lave mwana hahe su Abdallah ngarjoka womru direct womru revolutionnaire yekana borono tsora zezi mfungao kajajore kema na hamdende nayi hoja yambo kema na ndende nayi ubedi jusqu'à preuve de contraire nguji manifesto kaya kajafanya ndongo kabati problemu jao mimi msuenda mba monoze 2 minutes hahadisi na ambajo tsambezo ndapo si manana haba boti juwa tikane preuve ti joma lobe diabira ni hoya roshea ne zenongo pia donc njaka hanza bake sentima ya offensé wala mdu deja so hala ya lo harma torture morale parce que banu mdu lo prison utujwa ya rongwa ya hambo kaze nongo zonrabo makatizo kanziro donc usiwasa ya sianza jimeta la place yebenge bala tika ubeidi mathalani tifungwa tijatsi hundunga ubonze ngotsamba hunera mkate na nrovi na zilanda bweba tijoka ya nsojodo tsumhomo akati janza ndongo nkomora ne sentima anzajibu d'ailleurs donc il a demandé mimi na ka répondre njako répondre Abdallah non tikanzari corriger itijoka ubedi lewe joka mraji na maulu shezo nombao mbabahe ya rohe ekamba baha roha jawaroha heni mru yawe kao rekab beidi rekamrajina hawafamilia ndongwe kao kazi jabira hanzia haki yemba ndongori tsojo swami ho wandu wao deka kwa jaza ambao wakomori wa jua yeka kweli haundrabo ilira jodobe nuliana haukaya gabonongozi njema kati ya musoyanu ziri hundrau surtout si wandu haidabla haki ikao gaziri tambishao na wandu ndasi watsingo hujamba balao ani wambonda asi na badande kinyume ngwafanya ndongozi ndo jini inungi wa maduana wa viole wao walo wandu wafami na miji wanzo wa bandaze wandu watidojo na viole wa hokari ngwa rozi aibu na badadi ngone viole ribahe ngutsorenga mzia ye viole wandu wa jini ebenge kale obeidi hatokari nde mbabahe nayo mbabaro haka jazamba shahada aza apo bedi ngujofanya wasa ya hauja obeidi abo yondo ngonziro abari dhulum yekaka jamdenda nayo shanga bondongo zambao haro haka jamba ili wandu wa jono kawo mwanadamu yabo tsena harende obeidi nayo harende nayo kabo garjodo enshi harma ulmulano na abana ndabu ebenge ngarombo mungu heni mdulo magobana ujokane inswafu yoka hafungwani mru fulani hauhare ndo ndongo fulani sale hafungwa hatsoro hambeza munda hafungwa pourquoi
Abdallah haro hamba tirongwena obedi wae wa pointe wamba kwa tsenda wa pointe ba kwa tujua pourquoi warejeziwa donc nganzao riwasuli harme daraja hiyo ya udobe nuwa surtout nga wandu wengi wambao kaya ubedi ngena relation na wandu wa regime atango wavumbao isi mwa wangu jujalia mani ngabo wopia ngo wavumbulao yenguzi hano banu emba ndongo nje mailo harmwe zeno ngozinika au heni mdure ndongo batamba balu kumaningu tsamba katsurenda nongo tsamba nge harmwe bonvuana abo wako moronji ngwambunga kozao walamba fesa lolo kabja fama aka magazo nonga tswambe zo ndabo doka ya rahaka bajajaba hanu bokaya ani banu malheureusement nga sarma ze directeurs zinu shaka batsimbu ya paro pariso en flagrant délit ya filmé wa hawa ne so ndongo zilo concrete zinu embria jo shindamba oui ou non shawa ndongo harma ndongo kao sous-marin hari shawa kati wa joja preuve tsainu materiel hawu physique ya ukayemru ha pariso hali fulani nimitsone se parcours wana Abdallah Kozingar wa komorenga nankili enumnungu jojo jeleza yebanu Abdallah hotsoka ya wake gari likebwa jimi yoantro golden tulip banu wake na gari la ka hodingoni mahansambu wake na maje shoza la nturu Abdallah raka jasular mwe liya jazingaro abo mnungu jokwele wachi yani ijomkini hokaya suwa ke information ya lawa zejini bahari hiyo zaone so Abdallah sangu parcours mala fulani suwazi jomkini hokabozi préparer wa Abdallah lindwa haukange ne source okasuri ngujojo bahana donc banu ngaba ma question kao il faut heni mru yashinde de son côté afanye hazi esprit ya hata ye mwanadamu wae ye kemru hazifanya ngujolo kaba nkoli sifanza ngozini ye kaka jazifanya ngujoka victim shamimi ye mbandongo ni tsahowa nama wafungwa leo neze nongo zambao zinu pia rangu wandu wa regime rangu wandu wa Jose Jezinu wandu wa denonce wambe mimi nswambo wandu waka Abdallah chomkina nenda komora wandu walona arme wanifume hapo tsirenge riski okala na damu wa jojo aba wa Ulaya parce que tu wa denonce shanga nzoli wasuli yabo ilo ajoba kimaudu wa enshi mwana bolto surtout wan kao o soutenir Abdallah o fani Abdallah jutan wambe no wende wambo wa continue zelua au jutan o wandu wa soutenir Abdallah mafani wa Abdallah ya handani do wandu tsorenga zila Abdallah fanya o wandu wazi soutenir haukeka wazirejeza dingoni Abdallah fungwa yabo wa mdhuluma ukaye hakuwa na bwana yembana inu mrujwa hiwa na halawa irengwa mtume afu nomone makalifu wahe warenge wakahendelea Usmani na Ali na opia warenge wakaufanya yabolewe Abdallah hafungwa yedabula hakilere jedingo na mjoka ila ku ani shilashona de chatole Abdallah bonsingo jena Muhammad mwana obahanu waliona zainu no ananyala pia sheka ijaleo oandrikao osute na Abdallah ranguza mouvement zala ula zake mjoka yoba no alio hamadela on appel de Marseille ya on appel de Paris na ke waili na ke wala rushawe ndo hezale jilila wala vaze tricot wala jusema futewa sambi ngazi wa rejiso kaya banu ripungwa shari hansi mda ukazi la rakahanza ziwasuli shejo kanziro desa wala ndu Abdallah wajore jedingoni surtout mukana sentiment wakati wabiru wakati mwinji tikatso Muhammad mwana vumbulwa tikati shia wakati Saleh ya kabala kaja kavumbulwa sambi yani yongeo na sentiment ke bwana ngere jodingoni haukawa la ndu rafungwa hao wabe wa diversion za suje zindwa jina na ndongo zindwa ajizi libehahula ridwazo kabalebi lirijuhe asbabu ndo andwala haukabano lo evidence ke bo juwa asbabu sambi ekako linzuwa ningwao ibidi sambi na salami wandu wa juhenzuani yekako lensingi ibidi Muhammad Ali Swali na noananya si wafungwa wandu wa juha Abdallah agwa shamrungu ono kanga bo metrizika o mimi msingo tsahata ba expression shamsu shindo juwa pourquoi walo ya ferino tampakanda ba est-ce que kuti muhara mwana bolto parce que vous amando abo avuka wa Abdallah watu la pression ngu menacewa est-ce que mwana bolto we kuti muhara mwazi habari wanu ngabo expression dingwamba hakuka ya mhara hahafu msubuti halawa ya bakizitendwa wanu sisi wandu lobo nzema natso wazitendwa ndabo yakaezi tola zatu ndazindo hamba ukainu zinumengo mweze armu nkuzika o tranches de dictature dorongo dictature ho yuwa dorongo hakao muhimu hao wa maîtrise wa mbeza hao minsi mhara heni ndongozi joumba minjatso mtsatso anso kadeke so parsamena si parsamena si zinji ndonondo si changer téléphone mitsi lambe vie privée hangu shabo mnisas ala normal njib amfikiro karango nsina December na inu nsujambe si changer téléphone sita yani ze numero na changer sita des numéros hata enda to hazini wiho wakawa ni tamna suso kakena ukiriski logique parce que même do amana donc makatimi njibidini parwa donc ni wakati numero kabadili uharumwe vie de famille wiyo amsomambiani ramzaza hangu
romba bahangu heni remrumshereze fami ngo menacer parce que ngo ajisante okaya ekanga mi menacer abo indirectement ngo menacer mimi si menacer wa wakati mwingi hata lion yabo si paro dungwa dingoni ni wandu hili malheureusement heureusement plutôt kwa jani parisa shawara enseigner mru kaola de bolt oui hambe mru amba pourquoi amba no balarika umsandini sheheli ya ono wandu na wo mru ndami hailewe sentiment donc waka unipara ni tahadharish wakati mwingi mupasa message anonyme harma messenger za wandu wani menacer sha sijatsundu bahati tena mimi hundu wani protege hokayo siku bakao wandu wakaharetwa hunu ekina Shamsuddin Mafu na Metro Mshinda na wandu waretwa Maore c'est un message anonyme comme doit supprimer après shabala Facebook kumdu jone mdo ya Facebook bai bala ila harmaze spam izo jehali hanambiani hadhari parce que ngabo wandu wafanywa scenario hunu wajewa zingarwa na ye hao no list bet salama ngami bohari shaka no jidentifie shaye mwana mkomori nge hamando wa komori nguhozwani mi hokanga mwanilo yensi ni jiretire ni ifanye mna pozi nsijoka mengoni mwandu ajotambishwa ba mimi ne parisiwa ngaba joka nzira hanu wandu wao pia kabajabira mifumo mili yabo wandu ala pia wazingaro c'est vrai si changer numéro si calme si jiretire njaka na minja kanza nifanye coup d'état shado tsorongoa donc abanga manzo monese nuka effectivement est-ce que pia kasoto hara zonongozo pia kasunta wara sentiment l'union des familles zangu kaze familles zangu ngwa wahara heme shangu binafsi mimbaba wana mi mrulo na mrumshena wana ulo na fami kao minde dhamana parce que minde muhu mimre ndini donc la dima ni mzazamana hata haso ntipia zanongor fanyo zin bana tani ma journaliste bo majawanu ni babu sawa indirectement ngani menasema shele akayo to jamba mrenge bot mjamu muhini sawa donc na miti terroriste sha mimezin fanyo harara mbabangu makati ngomba atakatujo kansi bahani parce que nge mharatu jamba olade papa bolt edabo nafanya donc mimi simhara shanga mina hamu na ndine familia yangu shanga mihari mwambwana ngamo espero kawa ndu wana bana zinji ngwa jo paronele wa usiku kaya vale mwana hatu akauania haki shaka jaka enda bala ili afanye bezi au ya rumendongo za kiujinga borlo har mwambwana yerejele swala Abdalla ye mahamili ya bwana inu ranzi 2019 na ba ujofanya bilainde njema mbi ngawe na regret harume daula haki manzi ukauya mbaya baba juste pretsote mizi tofanya na bila wa ino ye bilan ya hatu ya he 2 ans hakika Mwenyezi Mungu ngio positif dans le sens où ya handani rija generation ratu minga wandu wenji wa he generation Umar Mirali Nordini Mbaye Nordini walatka umju wa rekari shimala huzima shaka memu rijulana hunu shamanzo na benga wandu wenji ze Fardini Barouf génération quand comme on angalia yo kao étrange d'âge quand même karja dépasser ngasibazira donc abonga bo espoir yo kama udu ye kari wasuli bonsiju rijoshinda wasuli nandongo mimi ngamo sheleori kari rifanya yoti parti sharifanya group ya hatu rakodo hadisi WhatsApp kina wana mawenji walo harmazelezo leo rifanya programu yako elia renaissance yonga mjokaya sina ujovumbo uloni atabaha sha wakati ze voti zila za 2019 rikarenda taramba ukaya engaritsa hondobi rimnike programu inu rimsuten shahari jaro no balbala ila nazendini zila rijiretire programu abo sikari jafanga sina monga romborke na Mungu arikena mo hata hale donc abo deja yo victoire ofungwami okaba kaze fani pia wakama juristi wakama economisti waka haruma wandu wa santé donc henimba wabo rikarji tranche par secteur render ka ufanya ze projet jer sanganye zigarde wa yabo ili un jour à l'autre rijespere si au jeune hamada asiara ngensirike sinayo donc yo victoire quelque part parce que zonja parozi fikiri kunuza generation zao wajahunu waze wa hatu manavigatori jao wasango ala retraite ndongonda bwa rengo jahunu wafanya ndongo muhanduza tu shandongo zo fikira insika jaka donc yo victoire ya handani ya victoire ya bili doka ya repousse zila ndongo zamba balu kumani ya kozanza ukaze nsizindo jina mwishoka ya ngabo 30 ans jusqu'à maintenant ngo harma dictature walo yabona wakaurenga revolution awo juzi donc sisi ribieze harakari rongoa ribeze harakarongoa ngasar male dujalinu sinao c'est vrai ngabo ajodo ambango ya avance sha ya kikweli katso avance oliondizo ya Johanza ya kopeye nema dictatori hamandaye haini wakati ngwe mpoze wangu denonce wangu bloquewa donc gouvernement exili hula wahezo ani zanongezo pia wala wafungula idononcewa mimi ngamonoka dans l'ensemble ngasi haruma victoire shaye ndongo ikao wa Komori kwa tushindele wadiona hamba usiku ngarjo fanya mpango mahususu ambe sewa haya kibahi yonsi les sociologues jerele Zimbabwe doka ya wa Komori kwa tushindwe fanya ndushamba o des cas similaires banu sisi Joanza wandu waka hamamba balu kumani walozensi zindwa jina wake wa juheheli ra juhainu leo
na sisi rijua haraka ngarongo wao donc yo victoire nku uharume komori uharumasi wa komori sheha problem yam komori yetso hanza yamba rongo botasi bojioni yazioni du yodo bahani wafanyo defo yaho wandura jo sutene yana dokaya ngwatsingwambe lahali ilatsi hali c'est vrai yo hale badangal kozao akakaba na mri ya jwanza koze shaho ni honde mbana nezeka ikao mriendo ndake nsiangalie ye baba la mapalani malaja Kameruni ye baba la walango bala mahaminga ye nsi fulani ye mali ye banu wanuramba ukawa korenga juze Egypte yo la hakabala mahaminga donc wazali nswaminu kaya ye kawa sul 2024 na bonsum defie shamambo kawa sul 2024 bujo ya suri hashida hata mambo sindoko mdungo jongo honguha shangu jorambaya ho sul 2024 holio les problèmes ya zindao Mwana Muhammad Abdou swala na kanza horeje Abdalla riwonodho mana mzima waka watodinya na ni mwanya si kampanyar haja hata haka presida wa SNT amono haja hafungwa kufungulwa kabati mda romu sharongo kutina santingo ka Abdalla ya ke Hamadai afanywa Hamadai basi wewe presida wa daula ya haki wala presida wa sente abono donc c'est surtout hapo boto itajibu swala ahongeze swala lao jona tena grasi ya vice president Jafar ya isanga tena wala ani amonoka ya ngabonongo mbili kao zo masala yo ansese mbaba kala dimandwaji wakati wa ndendi babika natso bakeni hali tso kama seriende ni la dimari kazitu tsesa la dima zoza msibezo nda kampanya rina vice president Jafar shangara mbao heze evenement wizo mimi amfikruka ya Abdalla kanuka ja kampanyari parce que Abdalla habesha kampanyari message chakutujo metodi yaro milo kampanya sha hizo na zona be ani psychologiquement he falsafa ya Abdalla kampanyari hasomo jeishi hawana na Bob Denari hakozomdo afanyezo pia Abdalla ngamono hamange ne sentiment kwa wandu alama lizwamba ungu wajo pia na mimi timkubali watino swifu timnika shapo haukensu kampanyari yako lancer officiel ma candidature yahe ikuwa ko moringwa yeshiele yao Abdalla hamba ukaya jeishi yekalo fanya siasa hazamba hamba ukaya kampanyari yo defoze ngo fanyao jeishi kana ufanya siasa ngondo wafanya siasa aje uvotwani ndo jeshi ya urenga donc wakanzao ne sokaya kajako lewa za barindi ni kampanyari ya jibewa harmanongo za politiki na zalensu ya kamjia kajanja heli kampanyari ya njia shazali hanji ya kudetarenge haonesa zila force kampanyari d'ailleurs yenge 1000 fois jeishira hanazali au kari wono apre ukayazali hata waende hula kampanyara wana donc wakaulindo kabwe mananya yaja yafanyondongo jazila gujomene resistance bokomri akashefwa jaishe gradi yakana babalu kuma yonde ya kampanyara ka coloneli donc ngamwele ukaya Abdalla kano paro fanya hama kampanyar parce que ngwelewa ye place yahe ukaye president wa daula ya haki mwishi ya juze avoka wa hamba ukaya hata bo yako jugewa uharuma juge d'instruction hamba ngo jojo hanzi okanero habana mjofanye movement yini harudi ho mahakama wiho harudi hamba yabo ukana mfanya hata shamimi nero hamjordini fanya donc yabo mimi ngamwele ukaya kano fanya mandaye nsujua ze motivation za kopuse kampanyar yalawe haruma ila force ya haki jeishi neze fikra zokaya umri ya soma ukaya jeishe karwa sulinsi haruma dembezo ye urenga yenge na ye force yonsujwe sha kompuse ya tilo haruma siasa ye banu ngabo wandu wankudua mjwe banu yeza barindi umdazo hahi ngolione zonongo hizo yo wambe hasido wa mwambada haze yezo ya ona hindi zonongo hizo siono hamanga mjojije kampanyari haruma zonongo manuzi sazino haruma mruwa siasa rahana militaire du ya importance yohane sokaya mruwa siasa ya ujo hambada azadaza ya ujo hamba juha surtout kai saji ya mzungu Mwana Muhammad Abdou kande afikiri ndio udunga intervention ya Mwanyasi Bolto ya mpango kaudo rafanya mahususu Abdalla Abdou Hassan kao umana rafanya mpango chidocho Abdalla hafungwa shanda ila mahamine ya remwa wa harma mahakama kao surprene waru kaya c'est tentative de manifestation Mwana Muhammad Abdou relewa hamadi namna Mwanyasi Bolto ya zone savanu kaya ranzo mrengwa wa arrestation ya Abdalla irengo hamastan jabu parce que karja paro ona mdo arrêté wa harmansi hatu ya arrêté wane magarde corps wa president donc no agwa harengwa no ndunga ngono donc yo ishagaza wandu donc abo zajiri harma mahakama zinu besho andoka usifikiri besho azoma stajabu shabo kastu shangaza wandu ngono donc arditse na hazone sando hanuka Abdalla
mbwana ya heinu itongo ngemenance ya serikali abono haya ngabo reglement de compte parce que ma juju wao wenji wao hakawa denoncer ana madongo zinji donc wao waje wa Paris waje Helio Kabdala kauzamba kabula donc waje wa Paris leo haya haonesa tena za hokaya banu kama avoka wahe wamba kabatufanya appel Shaban Abdallah waende azamba uka no banu mimi tsone ce filmu yaheza ndongozini yahema hamitsano ino ukabaketsina maana kausuja exact na zile ukao na zile vala na zile hanga mina kaitsina maana ukabe ndio ndo arudi wafanye appel bisema na chumpa ko lolime ba sababu ma registre zelongo badam nuzisa suala maili donc inhemara yangu alindao nuzise la campagnari nuzise la vice-président Jafar oui tibela campagnari njazibela vice-président Jafar joka bompango ko jatimo ikati sote suala kama mimi ngoni mwangu kwanza nikenizo tswani nsilwaze zonambiwa donc arwale sala la vice-président Jafar ngamfikuka ya uandro wenji mimi tsede tsuzi sabona one gracia heila Elia Gracielo ansomo nenda bonsi juuni shokanga bajoko fanya ramanima he gouvernement bientôt tingovumbula bolero hula bavumbula vice-président Jean-Fari ondini shaende jana santima okaya il a piège ha Gracielo c'est vrai riwono enoti yambwa uka Gracielo shanga bwamba okaya est-ce que il a tindongo yokaya mbabalu kumani holiho yejulo kawo yimdu rancunier wa handani haukamba balu kumani ye rancunier yemri kawo zenongo ya rendwa ni ye kanzadi wazi nabo yengu jojo arende yanzadi yanduwa mswamihi wadi wazi shezo ajo urenda katsuhanza yani ufanya inverse samani mwana Borto konjeziza zo ambao surtout Abdallah Hassan hazamba kabla lettre ya mboka sasa ma vice-président Jafar oui effectivement izoni ngo mwambia nukaya ya bamjore jeini timizizo nandisa wala Abdallah emanamba ye jini bahari ne manamba yeujua oandwa siasa no pia yaza nongwanga zijiverifieyo haukabdale kamba nongo quelque temps après nge hama mongozi zotoja dazilawizo yetso jarambo kana mwememli de baba no wakati fulani ngamjona mdu fulani ngujofana nongo fulani zija zizubu yengar jo hamba balazila ngusisizwa wahai yezila nguzirango experience ya hoandu wale heli ya waenshi makati menji ya juao kautsonda botasu amba jau gojoni wafanya zindwaji amfikiruka experience ya hao nomwesha hao enao yonde jo hakuwa Abdallah yashindao leo hashindi hatoa kalima wakati bala rizliwono zijir ebenge zinu za vice-président yenga mboka wala akanza piégelo est-ce que banu helewa parce que mru ya Gracielo nzaza he hafa yatso mitika deja haruma letanga hun Paris yatsu jwa hendo mazioni yemana shwa yatsu fanya presence na haka homa gobani nsuono kaha jo swamihilo yaeleweze nongo yakekare ngamvyobo jioni enda bukaburi jwa mzazahe na si wanadamu katsujwa bahe heli ya nsho duniani amfurukaya ye santima vice-président Jean-Faro bano aliyabaha do shinda hundenzia yamru ya jom renda ndongo njema duniani demru ya jom renda nzia ya shinda sulibo kaburi jwa mzazahe yalikome yamnikeze duanzahe yesheleka bahe bao dunia ngena muumri mle garombe yao hauka Mwenyezi Mungu kafanyezi ya ebenge hoka yambwaso amihilo habaki bonze amfikirukambe seri salaimu asulukaya ila piège ngwanza tsengeleziwa iliende ya yaliwangu et c'est surtout rane jaraje mwana Mohamed Abdou parce qu'on soka imhoye daula iran cligné est-ce que là c'est pas un geste ne soka regardez bon comment c'est changé ah d'accord non au gracier oui est-ce que là ti message on soka mon out c'est changé abahangami wa numeni ti gracier Janfar ukao hakoni menace ah d'accord non il a ti message dio il a message yanzani persiste armazini na hamba il a message yanzam lowendo haukaya ye existence yao andwa nupia bonze dangu Mustafa Sali sheyoro ndani le aba kibonze benge ambange president exil katufano ngo shaho tsoro balaheni mru wa siasa ulo namba force ulobonsi juu yaro henda bonze balenge mama dunge bonze banu amjokata mbabalu kuma natso jorindi yenge munya tsodunga na mama dule waro habonsi juu hatsojodo ambawe jaunu katujwa engwa jo wape wazungu yengwa jo wafanya ndongwende donc bano andu alobonze kinyuma ho andu ambao kaya walonda ningwa josho alobonze hundo uloze force pia za ustaze za gouvernement za Afrika donc banuze metro la rifua uno hunu za shirafi wandu wanu pia wanu ngwa uhambaba lukumani wanu ngwa upira na mamercenary wajonda wa msise bonsi donc yabozinu yafanya katufanya ndongo jizoke kangwa nzo ya rasheto wa Komori yendongo ya handani baba lukumani ya jofanya sambina salami na Abdallah Agu et pourtant ça mihi gouverneur
cette farata kwa jaka arma ligne politique nzima. Oui, effectivement, d'où l'importance ya hone soka ya serikali ya hatu ilake turuma ni wandu wa London. Mimi ngamfikiru kaya bibi Siti Farwata wenda ya nomewa gouverneur ya Towe Hassan Hamad ya Renge zila sinongo zalawana na babalu kumani binafsi gene pari ya hehe conscience ya he fragilité ya mrama bibi Farwata kao mdungo no kakabati gouverneur monsiju nangabo factory zinji ndo kahadani kaja votewa Mwenyezi Mungu kaja joparo ni kama kadara ezakadwabili katina ze competence sidoka yemru mshesha timru ya parone haru mwatengola ndongo tsoka yonsi kwela karu mwenjua shaitsa mande mru mshabasi jusu yeti hama na dia Turki yani yeti mru wambwana donc d'où l'importance ya hone soka ya ngena factory kao rahaka tushindo zimetrize shami minga mwele okaya ngabona risale kao hanikiwa iliye mru Holland yake gouverneur wa Hesheswa Shangazija ngamjokaya ilangio conseiller nsujua tina hamba yede mzungu yemkomora mandaye almuradinga mjoka ila tsinda ziaira eche ngabwe menas yoka hambare ngemali na yoka jajo kamare kabibi Farwata amba ukangari mambo zinji shangabo na ndongwe kao sûrement zikashe wafungwa bibi Farwata ne Hesheswa Shangazi Jazila na mabalu kumani yensubi gejo mwekeza takora ndaje arme mwana Muhammad afikirukaya wakati rani kiwa usau kurubia baba hana rejei harmale suala la yansivanu na ile suala la hema na nyasi Abdalla Abdul Hassan ndo afikiru wanu wakarinunga welewa swafi Yesusi ranzi umwarete wa Abdalla Abdul Hassan hata juzi ajajujewa yani kiwa mahamitano mahamine prison na mahamzima ubonze na lamanda ya mapesa tena ya tsoma shashi mwono donc wanduelewa ukaya ya la mahakama yatoka upangiwa mwono chakabatsimba procedure parce que eshamwarete ukaharete wa tentative ya manifestation izotilizo yajujewa shahajujewa handongo zindo jina et majuriste wazamba bazo c'est surtout les juristes monanyasi yulamu ina qualifié et juge de dictature ana de haliyo hamba dictature hardi hamba tena sheleandro hamba e procedure iviolewa e procedure ya hema kama namna ya disiwa iviolewa shaka javira harma taratibu za kimahakama za kweli alafu yo ushangaza huko yabo baka majuriste baka majuge abo baka wandu yabo wafanya école za droit abungono wakadunga kumbi hamba dilo libire harma mahakama ya hatu tongo zero halis donc afikirukaya na mwana nyasibol tu azone suka na volonté yurukaya wetufe Abdalla tout à fait zone sando banu kaya et volonté iliyo kabo règlement de compte parce que ma juju njiabo Abdalla wa attaque yeho ambazando goza hao yeho amezo wafanyao bon haya wakati tena mndungo no hama inu aferi akajerewane famille abo president mdomshaha no wana ani ila namna yakaharetewa hata yaje aswili harmwe cellule ya torturewa amgono ya njeo wade ya tsubula endo hospitali hata ovanu rizamba bana donc afiri ondo kaurilunga elewando ye c'est surtout maniasi mwana Abdou bolto honi sano gobanu kaw c'est haideta yukaya Abdalla ndo fungwa na régime zabir shainu ikaza oui très violent ouais leo tiadani Abdalla bako yo réclame ye haki serikali hizi jara wema swa ya hatu toujours Abdalla honese ni zvirona ye uzaba aboro leo kweli hakaheshilana na Azali shawo timshilano wa kisiasa shayo kejatsonga ikele obo yaonoze ndongozendo nayi yakengambe no tijao est-ce que mwana Abdou Abdalla Abdul Hassan ago katsu pays il a namna ka journaliste a abandonné journaliste hajimete en politique parce que Rono Msizoni nous arrêté journaliste a fanya politique est-ce que katsu pays il a politique yefanya no e volonté liyo serikali wafanya ndo usana hata wambaye hanyo katujua so ujobakia wa harmwe mahamine wa hamba inu ngwa jonfunga mahamili ya muhamzima donc arifikiroka ya ngwatwali yao wa ono taratibu yoshinda wabaye hamande halibo kwa nyasi bolto azamba bana namna yoshinda wabaye Abdalla Abdul Hassan hanyo est-ce ngwa joshinda iko na ushinda donc ndio maana raka wa avancer recompare ni zajiri ya mwananyasi zuki watu kampanyaro hizi tilizwanzo afanye Abdalla Maudu est-ce ngwa joshinda wa joreise kwa no reise voilà donc il y a des points d'interrogation quand on voit juzi sao Abdalla yehonesa watoni yehamba yerongo ye critique donc gejo shangaza wandu eka
washindi wafanya ze system zao wambe yani keju shangaza wakomori wenji rishia tena information mwiso vanu bolto ya nesavanu ya honda Maître Gérard havena sewa ukaya ijokiri ya zilo akeka plede kamwe mahakama donc ani izo mesure zero halisi izo problem zero zunda unti yake donc ikamladhimu